better watch out if your enemy's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows mean. He gets claws real big, pissed off quick, and if you cross him you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the score, never getting bored, loves the blood and gore, always wanting more freedom from the source. They don't really understand until they feel the force departed. If you start shit, you'll be heartless in the darkness, torn apart quick, you left scars ripped, you'll be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. Adrenaline pressure, it's stormy weather, lightning, thunder, pouring weather. Yo, I'm a go-getter, try to do it like me, but I do it better. I got a mind that's clever, the beast inside is competitive as ever. I'm conscious, my subconscious, an accomplice to me. I promise the darkness, I can honest believe. But don't cross me, I might lose control of the lost beast. He's locked away inside with the key control by fight or flight. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. Looking like Sky, she got a body, ayy. And she been calling me daddy lately. Want me to put her in Cartiers, and the deserve it. Put in work for the money, she earn it. Give me top every night, lip service. Never gotta block these, she worth it. I'm out in Abu Dhabi with a bad look like Sky, ooh, right beside me. In a phantom off that body, yeah. Abu Dhabi with a bad look like Sky, ooh, right beside me. In a phantom off that body, yeah. Abu Dhabi with a bad look like Sky, ooh, right beside me. In a phantom off that body, yeah. Buenas. Estamos en vivo, chicos. En vivo. Vénganse para aquí. Vamos a estar reaccionando a la Garena Masters, Garena fase 4 del mundo. Así que los que van ganando ya saben que van para la fase 5. Así que los esperamos. Grabamos ahí un clipcito para el Instagram. ¿Cómo están? A ver, déjenme descargarlo para poder subirlo al Instagram. Bienvenides, ¿cómo estamos? Salve Felpes, buenas noches. Salve Telou, ¿cómo estás? Buena Héctor, buena Anthony, buena Giovanni, ¿cómo estás? Buena Levi Boy. Anito Levi, ¿cómo estás? Buenas noches, buena Kirigaya, ¿cómo estás? Kirigaya, you speak English, right? A ver, estamos... Buena amigues, ¿cómo estamos? Anthony, ¿cómo estás? Bienvenido. A ver, esto tiene que ir para acá.
¿Qué tal? ¿Qué novelas? ¿Qué novedades? ¿Qué me cuentan? Déjenme pasar esto. Hoy día vamos a sortear pase de batalla, es cierto. Hoy día sorteamos, ahorita, en stream, vamos a sortear el pase de batalla del último video que en su miniatura tiene CPs. Así que, para justamente grabar la intro del que viene. Ok, me dice justamente nuestro editor RJ que tenemos que editar justamente ese tema. Mientras va empezando lo de Garena, ya saben que lo de Garena es Tenemos sorteo de 10.000 CPs en mi Instagram y tenemos sorteo de pase de batalla hoy, ¿ok? Garena Stage 4 Playoff por el pase a Stage 5. Hoy sorteo de pase de batalla, y sorteo de 10.000 CPs en Instagram. Ahí está, todo mencionado. Entonces, hoy vamos a hablar, vamos a assistir aos jogos da Garena Stage 4 Playoff. São só 6 times que estão jogando para a vaga da Stage 5. Ok, vamos a tener por acá, déjenme mandar el aviso. Voy a mandar el aviso por WhatsApp, voy a mandar el aviso por Discord. También vamos a avisar justamente ahora. Así que quédense pendientes, chicos, porque ya les dije, vamos a sortear pase de batalla ahorita. Vamos a iniciar con el pase de batalla, ok. Vamos a iniciar con el sorteo de pase de batalla. Vamos a iniciar con ese sorteito. Así que los que quieran participar, bueno, yo asumo que ya los que están aquí ya deben haber participado del pase de batalla, ¿no? Garena Stage 4 Playoff más sorteo de pase. Ahí está. Master Garena C4. Así que saben que 5. Así que superamos. Arrancamos. En vivo, chicos, en vivo. C4. Así que Ok, estamos subiendo ahí el video a Instagram. Vamos a subir el video para WhatsApp también. ¿Y qué me cuentan entonces? ¿Qué me cuentan? Ya saben que lo de China y lo de Garena yo lo reacciono en la nochecita, porque esto sucede en la madrugada, esto sucede a las 4 de la mañana, por ahí. Entonces yo asumo que la mayoría a esa hora no lo va a querer ver claramente, ¿no? Ni se va a quedar despierto. Algunos sí, ¿no? Algunos sí, pero pues la mayoría prefiere verlo cuando tenga tiempo. Entonces vamos a estar por acá. Déjenme subir rápidamente a WhatsApp la historia de Instagram. Voy a grabar la intro del video de la Masters, el explicativo de la Masters. Y también voy a hacer el sorteo del pase de batalla. Para el pase de batalla, pues ya está, falta la intro con el pase de batalla. Bien. Vamos a mandar el aviso aquí por WhatsApp. Ya estamos on stream. On stream, go. Listo. Ya avisamos ahí mi grupito. Te mandé LOL, ¿no? Te mandé el texto de LOL. Pam. Ahí está. Vamos a meterle acá esto. Vamos a meterle un poquito de Treasure Box.
Y ahorita empezamos con lo de Garena, muchachos, pendientes. Pendientes que ya esta fase de Garena Masters, esta fase de Garena, de la fase 4 de Garena Playoff, ya ustedes saben que los playoffs de la fase 4 definen a los que van a avanzar a la fase 5. De Garena solamente avanzan 2, solamente hay 2 cupos por Garena. Solamente hay 2 cupos por Garena. Así que ojo con eso, ojo piojo. Ya estamos. Ya avisamos en Instagram, ya subí historia a WhatsApp, ahorita mandan el esto, nos falta avisar solamente por Discord y arrancamos. Y pendientes, quédense pendientes, ya saben que para participar del pase de batalla que vamos a sortear ahorita, en 2 minutos, en lo que aviso en Discord, para participar de ese sorteito solamente tienen que haber comentado en nuestro último video, ¿no? En nuestro último video de YouTube. Vamos a hacer el sorteo. Por acá ya había entrado. ¿Por qué siempre se me cierra la sesión? Había entrado con la cuenta acá de mi esposa. A ver. Ahí entré nuevamente. ¿Cuál video es el que ustedes tienen que comentar? A ver, van a YouTube y van a poner BryanT, bryantcodm. Van para acá. Hey chicos, dejen ese like, dejen ese like los de YouTube, los que van llegando. Ajá. El último video que tiene una miniatura con CPs es el de acá, el de Lucasim. Las configuraciones de Lucasim traducidas al español. Yo veo CPs acá en las esquinas. Entonces, esos videos que tienen en la miniatura CPs, así como la CRIC, mira, por acá hay CPs. La HVK tiene CPs también acá escondidos. La de Kings también tiene CPs por ahí escondidos. Esos videos son los que ustedes tienen que... Obviamente el último, ¿no? Entonces, en este video es que vamos a hacer el sorteo. Vamos a poner por acá el link. Acá. Actualizada. Y acá vamos a poner el URL. Voy a darles un tiempito por si alguno de los que está presente no ha participado todavía del sorteo de pase de batalla. Vamos a sortear ahorita. Antes de irnos con la Garena. Ok, vamos a sortear. Voy a avisar acá. Sorteo de pase de batalla ahora. Y mientras van llegando entonces, y mientras si uno u otro no todavía ha escrito, si por A o B motivos alguno de ustedes todavía no dejó su comentario en ese video, ya saben que solamente dejan un comentario y participan. Les doy tiempo ahorita para que vayan a ese video y comenten. Solamente van a ese video y comentan. Así que apresúrense, chicos. Vamos a hacer el sorteo ahora. Vamos a hacer el sorteito ahora. ¿No has comentado en ese video? Solo se comenta una vez, solamente se comenta una vez. Así que no vayan a estar comentando 10 veces. En el sorteo de 10.000 CPs de mi Instagram, ahí sí vale varios comentarios. En el de YouTube es solamente un comentario por cuenta. Un comentario por cuenta. Ya si tú tienes 3, 4 cuentas en YouTube, ya esa es cosa tuya, ¿no? Pero el de Lucasim está por abajo porque lo he llenado de videos del torneo. Entonces configura tu juego como el de Lucasim. Ese es el que tienen que comentar. Ese es el video que tienen que comentar. Comentan, dejan un comentario, cualquier cosa, un corazón, lo que sea, referente al video y ya está. Muy buena Gallery y LG, GG. ¿Qué? No estén comentando el otro video, chicos, ¿eh? No vayan a estar comentando. Tienen que comentar el de... ¿Has puesto eso? No vayan a estar poniendo en el de Lucasim. Muy buena Gallery versus Luminosity. Serías tú, tranquilamente. En este video tienen que comentar. Ahí está, mira. Hay... ¿cuántos? 75 comentarios. Aprendiendo del mejor jugador. Gracias por la traducción. Toda esta gente es la que va a participar. ¿Pero lo están viendo? No, no lo están viendo. No, qué tarado. Acá. Ahora sí. Vamos al sorteo entonces. Voy a darle acá. Ahí se puede ver. Ajá. Ahí creo que lo voy a dejar acá. Sorteo en YouTube. Ahí está. Más claro, imposible. Solamente comentan en este video de mi canal de YouTube. Comentando, ya están participando del sorteo de pase de batalla que vamos a hacer ahorita. Un sorteo de pase de batalla rapidín, fugaz. Así que corran. Corran, corran, corran.
Saludos Nabor, hola Héctor, buena Gustavo, buena Álvaro. ¿Cuándo inicia la fase 5? En diciembre, pero antes de la fase 5 vamos a tener la Master, que también es un torneo modo mundial, juegan todas las regiones del mundo. ¿Quiénes juegan hoy, Bryan? Hoy día juegan los 6 mejores equipos de todo Garena, Filipinas y todo lo demás. Pero primero vamos a hacer el sorteo de pase de batalla, Primero vamos a hacer el sorteo de pase de batalla, así que vayan a comentar una vez. Les voy a dar un poquito más de tiempo. Antes de explicarles, yo ya les expliqué todo lo de la Masters, Ya les expliqué todo lo de la Masters. Así que avísenme cuando estén listos para poder darle al sorteo. Voy a ir grabando la intro que tengo. ¿Qué pasó? Arranca, chicos, nuevo videito. El día de hoy les explico cómo funciona la Masters, ¿ok? Los que ya actualizaron el juego han visto en la parte de rank un tema de la Masters o el nuevo formato de Snapdragon. En este video les voy a estar explicando cuál es el formato, qué fechas tenemos, cómo se juega, es el mundial, no es el mundial, si gano me dan un cupo para la fase 5, todo lo demás, que hay mucha información ahí incorrecta, así que en este video les voy a explicar absolutamente todo. Y también en este video, justamente como está aquí a mi izquierda, a la derecha de ustedes, vamos a tener el sorteo del último video que tiene en la miniatura CPs. Así que ya saben ustedes que en todos los videos de mi canal que aparece una CPs en la miniatura, en esos videos ustedes tienen que dejar un comentario y entre todos los que comentan sorteamos un pase de batalla en todos esos videos. Por ejemplo, acá en el de Lucasint hay CPs a las esquinas. En la HVK hay CPs ahí. En la Cris Mítica también tenemos CPs en la miniatura. En Kings también tenemos CPs. Entonces, en cada uno de estos videos ha habido un ganador de pase de batalla. Ok, vamos a hacer el sorteo de ese video de Lucasint que no lo hicimos. Estaba ocupado con el torneo de Forge Champions, como ven acá, puro torneo. Y ya ahora que tenemos un poco de tiempo libre, vamos a hacer justamente contenido de nosotros. Acá está el sorteo. Ok, voy a darles un poco más de tiempo para que dejen su comentario los que están en el stream de ahorita. Antes de irnos a explicarles todo lo de Garena Masters. El día de hoy en este stream, ya saben que estamos en stream todos los días desde las 7 p.m. Perú, Colombia, 6 p.m. México. Vamos a ver lo de Garena, ¿ok? Lo de Garena. Pues nada, chicos, ahí los dejo con el sorteito. Vamos a darle, voy a dar una actualizada para los que han llegado recién también. Y en este video estamos explicando todo lo de la Masters, formato, fechas, cómo es y todo lo demás, ¿ok? Sin nada más que decir, asumo que ya todos han dejado su comentario en el video. Déjenme copiar el link. Vamos a poner por acá. ¡Pum! Ahí está. Listo. Cargar comentarios. Vamos a cargar los comentarios. Así que... Uy, ¿verdad? Tengo la... Esto acá lo tengo. Gestionar extensión. Listo. Vamos a darle, chicos. Sorteo en YouTube. Ingresamos el link. Comenzar. Cargar comentarios y mucha suerte a los que han comentado el día de hoy. Ganadores 1, suplentes 2 nada más. Filtramos duplicados, solamente quiero un comentario por persona. Y listo, por ahí tenemos a los que han participado: Alejandro, Kennedy, Aspros, Gael, Asesino, MX, Sendo, Diego García, J. Martínez, Sander Luna, Johnny, Satoru, Stewart, Diego Martín. Todos los primeros que han comentado están ahí presentes. Así que vámonos. Soy tu fan, BryanT, mi ejemplo a seguir. Buen video, saludos desde Haití. Ok. Listo, entonces, ahí todos participando. Vamos a darle confirmar. Y vamos a darle al sorteito, muchachos. Mucha suerte para todos. Sorteo de pase de batalla para iniciar el stream. Y hay un sorteo de 10.000 CPs en mi Instagram. Vamos a comenzar. Vamos a darle entonces. Vamos a darle. Ok. Abner Jax. Me parece que Abner ya ganó antes otro pase de batalla, si no me equivoco. Ya lo revisaré luego en mi Instagram. Ok, así que Abner, cuando veas este video, ya sabes que tienes que escribirme al Instagram para yo darte mi número de WhatsApp y por ahí te paso el formato para que me des tu cuenta. En caso de que Abner no vea este video, tiene 24 horas para verlo. Me escribe a lo Relax, que lo he visto muchas veces en el chat. Y si a lo Relax no aparece, el señor Stewart Jr. Cumbia Calderón, Dios mío, qué nombre. Me escribes, hermano, y ahí cuadramos con quién. Ok, vamos a generar el certificado para tenerlo guardado por aquí. Certificado de validez y todo, Dios mío. Descargamos la imagen por acá, ya lo tengo ahí guardadito. Y pues nada, ahí estamos ya. Este es el sorteo y la intro del video de el explicativo de la Masters, ¿ok? El explicativo de la Masters.
Así que nada, ahí quedó, chicos. Los dejo con el videito por acá. Ganó Abner. Voy a dejar esto por acá. A ver, voy a mandarle la intro que acabo de grabar junto al sorteo al editor estrella RJ. Y ahora sí nos vamos con lo de Garena Masters, ¿ok? Los pongo en contexto. Ya algunos que han seguido nuestro canal hemos visto la fase 2 de Garena, hemos visto la fase 3 de Garena. Ya estamos en la fase final. ¿Y botella de agua? ¿Me puedes llenar? Ah, pues no, mi vaso. En Garena solamente quedan 6 equipos. Los 6 mejores equipos de Filipinas, todas las regiones que están por aquí. Indonesia creo que también está dentro de Garena. Los 6 mejores equipos ya los tenemos en pantalla. Ok, el antiguo equipo de Blacklist, si no me equivoco, no entró. Los que sí entraron es Powerhouse. Powerhouse, que es PRHS. PRHS, ya está dentro, ¿ok? Creo que voy a grabar la intro una vez. Recordando que este video también va para YouTube. Así que voy a grabar la intro, ¿ok? Y este video va a ser también para que comenten y ganen pase de batalla. Bienvenidos, chicos, arranca un nuevo videito. El día de hoy vamos a reaccionar por aquí a la Garena fase 4 playoff, ya peleando el cupo para la fase 5 del mundo. Vamos a ver cuáles son los 2 equipos de Garena que van a entrar a pelear justamente la fase 5 del mundo contra los de Latam, que ya sabemos quiénes son, los de NA y todos los demás. Ok, en NA tenemos a Luminosity como top 1, a Team Mayhem como top 2 y a un Tribe renovado y como que ahí acostumbrándose a los nuevos integrantes del equipo como top 3. De parte de Latam tenemos a TLE como top 1, a Inco Gaming como top 2 y a Loops como top 3. También con cambios por parte de Inco Gaming, Loops y TLE se mantienen con el mismo roster, ¿ok? En Europa tenemos a Kings, si no me equivoco, a Exclusive y a un equipo más que ahorita no recuerdo, pero eso ya lo hemos visto también también reaccionamos a la fase 4 de Europa. Después tenemos a las regiones de China, que ya ayer justamente reaccionamos a su final de la Masters temporada 6, donde entraba Wolf, entraba Q9 y entraba SPG. Y de parte pues de India tenemos a Godlike y a Vitality. Y por ahí hay más regiones, ¿ok? Mientras tanto ya tenemos a la última región que va a darnos a los 2 equipos de la fase 5 del mundo, ya para cerrar a los 16 equipos que van a entrar a esta presencial que va a ser en Estados Unidos, en Atlanta, ¿ok? Importante juego, vamos a ver el nivel de Garena, ¿ok? También es región Asia, también es región, como ustedes le dicen, chinitos, pero veremos si tienen el nivel de China, ¿ok? Sabemos que en la región Asia, China tiene el nivel más alto, pero hay equipos como WPM, que es la serpiente verde que ven a la derecha, que sí son capaces de ganarle a un Wolf y a un Q9, y ya lo han demostrado porque entre China y Garena tienen la CDSI, que es la Codmobile Summer Invitational. Es un torneo que tuvieron hace tiempo donde juntan a Garena y a China en una presencial, y WPM tenía todo para ganarle a Wolf, ¿ok? Entonces, sin nada más que decir, no olviden también que en este video van a poder comentar y llevarse un pase de batalla completamente gratis. Así que vámonos a la primera partida. Yo los voy a ir poniendo en contexto con cada uno de los equipos. Primero va a jugar Powerhouse contra Broke, que Broke es BBC, ¿ok? Ya lo han visto antes, los que siguen mis streams. Siempre vemos a China y a Garena. Entonces Powerhouse es el equipo de Almighty, que al estar FA llega Powerhouse y los contrata, ¿ok? Almighty se fue de codmobile. Contra BBC. Luego juega Wolf, que no es el Wolf de China, es un Wolf de Garena. Contra Omega. Omega, equipo mundialista del año pasado, le ganó a Skate, pero luego Inco Gaming le ganó a Omega. Es un equipo, una organización grande en Garena. Y luego juega el top 1 de Garena, indiscutible, y sigue invicto WPM. WPM es el Luminosity de Garena, absolutamente nadie le puede ganar, lleva invicto como más de 30 mapas sin perder. Así que eso lo vamos a ver también, y va a estar interesante porque va a jugar contra el ganador entre Powerhouse y BBC. Vámonos entonces, esto lo castea mi maestro Mustacho.
y junto a un chico más que también es buen caster, de hecho. Creo que Garena tiene los mejores casters también a mi gusto, ¿no? Lo del casteo es cuestión de gusto, ya lo saben. Así que veremos. Veremos entonces, a ver. Welcome to the playoffs of the Stage 4 in the 2023 World Championship of Call of Duty Mobile. Greatest of greats, highest of stakes. It's a battle for supremacy. Let the battle begin. But before anything else, Era Warden. may I introduce the voices for today? It is the Warden and the Mustachio AJ. Oh, what a day it's gonna be. We are finally at the playoffs, but it's El not the motivo, only day, Mostacho. right? We've got 3 back-to-back days here. Today is the day that 32 sets the mapas sin brackets perder. up. Ahí tienen Today los is the day datos. that we see a couple of teams move down to the lower brackets, as well as who's gonna be contending against the 2 powerhouses. Me encanta la producción porque Mostacho empezó con volumen bajo y al toque se lo subieron. As West Point Mamba Low Kicks. You know, just talking about the run here for... Y WPM es el Luminosity de Garena. Nadie le puede ganar a Luminosity. Perdón, a WPM. WPM, de hecho, muchos como Bobby Plays y más gente considera que WPM puede ganarle a Luminosity, a Wolf, a equipos fuertes. Así que vamos a ver qué tal juegan los chicos de WPM. Y ustedes me dirán, yo también concuerdo que WPM es un equipo que sí puede darle pelea a Wolf, a Luminosity, y está dentro de la élite de equipos del mundo. I expected a clean run just like West Point Mamba Low Kings because Kagendra. Conforme vayan avanzando las gráficas, yo les voy a ir explicando todo sobre Garena, ¿okay? Ahí el volumen está bien, creo, ¿no? Hola, Azul, ¿cómo estás? You know, hustling for a long time, and this perfect combo, right? The evolution of the Indonesian region itself. Dejen ese like, chicos, players, throwing them into a squad named Kagendra in itself, showed that they were willing to do whatever it takes. They were willing to work with a couple of opponents, a couple of, players that seemed like enemies on the opposite side to take it all the way for the pride of the nation. But Buenas, of course, they Ander. slipped up. Powerhouse was capable of taking away 1 map, but overall, Kagendra did show us exactly why a lot of people are betting on them, right? They did manage Buenas, to beat ¿cómo down estás? Powerhouse. The one series I'm definitely looking forward to, which has not been set up yet, is a A ver, matchup quiero la between información, quiero la información. winners battles on, Acá estamos. La fase de grupos ya se jugó del 19 al 24 y los playoffs, que ya nos van a definir cuáles son los 2 equipos que van a avanzar para la fase 5 de parte de Garena, es del 29, desde hoy, hasta el primero. Solamente 3 días de playoff. Game day, who is absolutely ready on that for the first gunfight. Just a quick deep are the 6 teams that we have. Acá tenemos el formato, por ejemplo. Se dividió en 2 grupos, grupo A, grupo B. Los 3 mejores de cada grupo avanzan a los playoffs y solamente 2 equipos. Garena solamente tiene 2 cupos. Esos 2 cupos van a ser definidos entre estos 6 equipos, ¿ok? Kagendra pasó como invicto del grupo B y el equipo de WPM, obviamente, invicto también. Acá está, mira. Tenemos ahí las regiones, de cada equipo. ABC y Kagendra vienen de la región, no sé qué será, ID. Tenemos por ahí Filipinas y todo lo demás. Cada región de esta zona de Asia ha dado a sus mejores equipos, ¿ok? La parte, obviamente, los equipos favoritos de Garena siempre son de Filipinas, la parte de abajo, donde está Omega, WPM, Powerhouse, acá también está Blacklist. Siempre esta parte de Garena da los mejores equipos, pero Kagendra ha sorprendido bastante bien, de hecho. Garena incluye todas estas regiones, todos estos países. Ahí tenemos el bracket justamente. Estoy grabando para YouTube también, chicos, Y acá tenemos los match que tenemos para el día de hoy. Powerhouse, que es Almighty, equipo ya bastante potente hace días, contra Broke, que es BBC, ¿ok? Así que ahí tenemos el formatito. Vamos a estarle dando acá para adelante los mapas. BBC Broke Boys Club. Vamos a ver qué meta usan también. Los chicos de Garena tienen una temporada adelantada a nosotros.
The rest of your team No members está en el are going to presencial. respect you as the Garena in-game jugando desde su casa leader, cada uno. but I'm pretty sure there is a limit to that as well. Just like what Captain Incendio has been doing for the squad of Powerhouse. Bingo, FDX, the captain himself, Incendio. Irfan J, shut up. Ahí están, nombres conocidos en el roster de Almighty, o ahora Powerhouse. Incendio, Irfan, Shut Up, As well as FDX. they make up the team of Powerhouse, formerly known as Almighty. Now that they have acquired Skirt Almighty. as well as FDX, now that they've also gotten a backup as well from Team Powerhouse, they look like they are ready to rise above all. You know, I was questioning for the Mapas y modos, a ver si vemos mapas conocidos. Vamos a jugar un Hardpoint en Summit, mapa que jugamos también. Un Baden Express, donde podríamos aprenderle ciertas cosas. Y un control en Standoff, ok. Luego, en caso se dé, jugaríamos un Hardpoint en Hacienda y un Baden Fighting, ok. Mapas que sí vemos en LATAM y en NA. Operadores que usan ellos. En el primer mapa, en el Hardpoint en Summit, van a usar Garra, van a usar Halcón, War Machine, Purificador y Equalizer, ok, van a usar Nivelador, interesante. Solamente por parte de Powerhouse hay Nivelador. Por parte del otro lado, en lugar de Nivelador tenemos Aniquiladora. Aniquiladora que para un Summit no me agrada tanto, prefiero un Nivelador sí, o inclusive un Vortex. Pero acá lo están usando con Aniquilador, ok, vamos a... even Yopi for a moment as well, he was struggling big time in regards to mechanical aim because come again. Vamos a ver entonces. Y acá empezamos, acá empezamos con la acción. You're out there, you're part of a big brand, you've got the expectations of the fans, you've got the expectations of your brand, you've got the expectations of the rest of the team members. There's a lot of pressure, right? So to be able to pull all of that off, of course, is very impressive, but not many are able to hang with such pressure. Speaking of pressure, it's gonna be a hot one. Started off by Broke Boys here as they open up P1 at Summit. Yeah, good to have control here for the side of Powerhouse. Transmitiendo de un celular. They do get the control inside a hill. Z-Man looking to close down the distance here from 2F, but shut up on jail will shut him down. And now looking like it's going to be Powerhouse here, longing to get the break. They absolutely do, but a 3-man push here from Dark will come along, and the Broke Boys glove, they charge right in. Overextension from Powerhouse, but they all get slain out. And this is what I'm talking about. Mechanical skills, Broke Boys have no issues at all. It is going to come down to the strategy play here. So Powerhouse, they've already been flushed out not once, not twice, but 3 times now. 2 players inside of the hill. It's going to be player number 3, Incendio, alongside FDX as well. FDX down at the bottom. Incendio will join him as well, as finally they do find a hill break here. Broke Boys do have an opportunity to put things on pause or set up P2 for themselves, and it looks like it's going to be the latter. You know, this is such a true testament to what you said here, that both teams are equally skilled in mechanical gunfights, and it goes to show right now. I mean, looking at the scoreboard, it's all en YouTube está bien, chicos. ¿Puedes verificar YouTube? Yeah. What matters most is all the frags happening inside a hill. No, se pausa, no sé qué pasa ahí. ahí. See the initial break, it's going to be the Powerhouse here holding things down, but a 2-man push here from the front lines will happen. Dejen ese like en YouTube, chicos. Me avisan si todo va bien. The break inside a hill. Yeah, it's a brilliant break coming through from the Broke Boys. They do take away those points as well, but the Slay's going to the way of Powerhouse this time. Grau. And this is very indicative of exactly how Powerhouse always starts off on the back foot. A little cheeky, a couple of smiles, and then they just wrap it up, right? And as I say that, they will go ahead to tie up the points at 35 and take the lead. They don't have the favorable spots, but they've got the favorable kills. Yeah, the flow for the set of Powerhouse is just so well. Having one player here down below Dark. Powerhouse, sí, Jonathan, son los Almighty que no tenían coach, pero ya con la organización que tienen deberían ya haber contratado uno. Handed to them. The Broke Boys Club has 4 players on the rotation for the next hard point. This is beautiful play coming through from the side of Powerhouse as well as Broke Boys, but better played by Broke Boys, because initially Skird wanted to anchor down this P3, but that solo rotation by Skird was caught out by 3 players on the side of Broke Boys who were going in for that anchor. They do get that, and the money hill opened up by the Filipinos. Broke Boys Club now looking for the equalizer. Z-Man with a Sparrow as well. And with the operator in hand, they should be able to take quite a bit of money here at the cable car platform. You know, 2 operators as well. Buenas, Carles. Es como que se finaliza solo el directo. Creo que es YouTube. Qué raro, hermano. Cada vez que les pase eso dan F5, ¿ok? Creo que es YouTube, loco, porque a mí me sale que YouTube está todo bien acá. Z-Man takes a double to the face.
and they take the remaining scrap time here. Powerhouse looking like they want to play for one more life. Dude, this looks like every single point thus far has gone to just one side, and that is the Broke Boys Club. And they will be able to overextend, flush out Powerhouse, but they give away the back spawn, and this is going to be so punishing because the Broke Boys Club now, 2 players spawning behind them, which means 2 defenders less on the side of P4, 3 players on the attack, and it looks like the Broke Boys Club should be able to open this up as well, but the defenders on side shut up as well as Irfan J cleaning house. FDX helps them out as well as he makes that long rotation. Powerhouse on the back foot, but they do manage to win out their gunfights and pull the momentum back to their side. They have to win out every single point here, just like what the Broke Boys did at P3. Looking to get an Lo están transmitiendo de un celular. Qué loco, man. But Incendio with the War Machine inside a hardpoint will shut him down. Josh fighting for the power position, but he gets taken down as well. And so far, Powerhouse points Nivelador no en Summit not until now. Debería ser copiado. Me pasó 2 veces y ya se arregló, dice el diablo. Ok, bonito. ¿Pero solo se pone negra la pantalla o qué pasa? ¿O les ponen un anuncio o qué? El diablo. Very impressive play from both sides. I mean, look at Broke Boys now. Final 10 seconds will be absorbed by them. Fantastic break to just keep the momentum on their side. Static up top as well. Burning players down with the Purifier. Jello stepping on in with his own operator. The Claw will be making its good work around. Powerhouse nowhere spotted though. 1 gets caught out. Second one will not get caught as Irfan J shuts Jello down up on the top floor. But Broke Boys already making good work here at that P1 hill. They're winning out their gunfights and they soak up the points. I've been seeing a trade here so far here for each hardpoint. Hardpoint number 1 to hardpoint number 3 will go to the way to the Broke Boys Club. Hardpoint 2 Yo me vine a Tro, mejor se pone negra 1-2 segundos y ya vuelve normal. Hardpoint number 1 will stay on its narrative. It's the Broke Boys Club getting a lot of kills Se here. corta el directo. From the top side all the way down to the green side Qué as well. extraño, loco. And they are just able to get the map control ongoing to get the first 30 points inside the hill. Oh, this is Como just si terminara. a opportunity now for the Broke Boys to just Pues debe ser put up YouTube. a unsurmountable pressure on Powerhouse. Perhaps just break their spirits a tad bit at this P1. Stringing it into P2 is going to be the challenge, but perhaps if they play the strategy of Powerhouse against them, take the spawn from the right-hand side, maybe that's going to break the momentum of the Singaporean squad. But it's crazy to see that Broke Boys Club is on that lead, and it's not the first time as well. You know, coming into the first set, halfway through the first deck, we got to see them on the lead. Powerhouse on the passenger seat, not something you get to see every day, but it's truly happening now. And now big change-offs here on towards the mid-snow. It's going to be player 5 here, Irfan J, longing to get the map control here from the backside. 1 player spawns in front of him. He goes for the shot to come through, misses the shot. Spawn still retained by the side of the Broke Boys Club. And this is how you know the Broke Boys are really keeping an eye on those Es fake, a rotations, mí me because da bien, as I dice el mentioned Tisu. it, they are trying to force the spawn off the right-hand Está side normal, of dice el the map, Raúl. trying to play that out as well. But Irfan J sees it coming, slays them out. Powerhouse still Qué on raro, a this mí me da- P2, yo- and algunos you lo ven are bien, right, no sé. Warden. The narrative will stay true. Perhaps P1 and P3 belongs to the Broke Boys. Oh my day, Static wants to change the narrative up. He does get 1. Double trail comes through. FDX shuts him down. And now Powerhouse, they want to remain in the same line. They want to take this one through and take the lead overall. And now they also have the rotation for hardpoint number 3. And this might just be the time where they can change the narrative down and prove us wrong. Shut up, trying to anchor it down with Scud this time around. But you can see player number 3 in yellow. Static, Fennec in hand, Z-Man as well. They move around, and it will be the Pretty that takes down Ahí lo just a puse en el single player, celular. Young J. But not a lot of effect now from the back lines. There was still, ese es el I believe, teléfono. Jello. Bueno, actualicen esto de YouTube, actualicen la aplicación de YouTube, debe ser eso, chicos, porque en la PC se ve todo bien, ¿eh? I cannot believe that they're still pulling away points off of this P3. Es tu internet, Walter. Get the spawns, get the anchor, it doesn't matter for Taquito, us. tú lo ves de la PC, Taquito, o del celular. Ya lo abrí en mi celular también. Es solo por el celular que pasa eso. Ah, debe ser porque no han actualizado la aplicación de YouTube, chicos. Lo que pasa es que YouTube hace 2 días ha hecho una actualización en su plataforma
A beautiful play out of the que Broke va Boys. a And you ayudar a see, los even though creadores they de won contenido. out that hill, they Entonces didn't también really tienen take que their actualizar la chances. They aplicación, debe ser eso. overextended, took away the spawn, Como and lo ven del maintained celular y pressure no han at the actualizado la C3. aplicación, debe But ser eso. final 10 seconds, that's exactly when you see Young Porque Jay yo lo let acabo go de of abrir that mi celular anchor también a spawn ver si because pasa. they want to spawn on the opposite side of the Dale, map. Paulo. They Ahí allow falta themselves Heaven, to sí, get claro. taken down so that they have an advantage on the respawn towards Igual the ya le opposite, avisé a and now alguien a they ver si have the puede entrar a advantage for YouTube. P4. Broke Boys still in front, and strategically they are the better HVK squad sigue thus siendo far. meta acá, Oh my days, on sorprendentemente. Y paper lo it que, is lo que truly es gonna be the raro case, but can never es que se smile supone until que the ellos ya game tienen has el ended. nerf del Jello on the HVK. front Pero quiero lines ver si and veo Sendio 32 out. balas o Shidop veo going to get 28 power balas. position, but Jello shuts him down. Static as well, putting themselves into the mix, but Shidop gets blessed with the RNG spawns. He doesn't get the kill though, doesn't convert, but the spawns gets flipped out. The spawns, the flow is slowed down here for the Broke Boys Club. Ah, no, acá But siguen con Powerhouse, they're still having a hard time 32 to get the balas, break qué inside the raro. hill. Pinch must come Buena, through. Kevin. Can they get it true? Unfortunately, the singular Tiene player from the side 32 of the Broke balas, Boys pero esto Club fue hoy día. will hold on for dear life and will only be able to get the Extraño, spawns loco. now here for Powerhouse for the time being. 20 more seconds, one more En challenge China también vimos capable 32 of balas. being set here by the Deben ser Broke las Boys, cuentas and they do Cisco, ¿no? rotate around, but losing out their gunfights. Once Powerhouse Bueno, gets sí, into P4, tienen the todas angles las that they míticas hold y on to, legendarias Broke Boys desbloqueadas, just así can't que find no asumo que... ingress to this hill anymore. Y Final ninguno 8 seconds tiene will go to the ninguna side of foto Powerhouse as well, personal as desde they su try their Facebook. best to catch up with the Broke Así Boys Club, que and it looks like this deben match ser las is still cuentas gonna Cisco, be neck and obviamente, neck ¿no? as Es we la go fase into the 4. third rotation of hills. Buena, Yeah, Sander. two-man push here on the way to the Pues ya va hallway. bien, dale, Static holding diablo. the ground here on top. Cambié Two una players, cosa four ahí de la players here monetización on site de... inside the hill so far here for the side of Powerhouse. Cambié una configuración Sparrow will nueva get que había invested, activado it does YouTube. get taken down. A ver si con eso ya will no get pasa. one, Skirt as well on top, and it's gonna be a back and forth we go, but so far, Igual si so pasa, far, dan it's gonna be F5 a nomás. No se olviden definition dejar here, ese well like granted también, by the side of importante. Powerhouse, as they are the first team to enter the 1-point mark. Lo que se me hace Crazy raro plays out of Josh, 39 eliminations es que already. China C-Man y hanging with Garena him with the 37, but look at Young Jay, no man. He suelta la just hit his Fennec, 20. He is struggling. Nosotros The in-game leader vimos needs to wake nerf up a la and step Fennec up y some dijimos of his ya, gunfights ok, out there, Switchblade. because the Broke Boys Club are Pero being ni pressured, China ni and once Garena again, dijo- this P1 swinging the way dijo que por el nerf de la of the Fennec Powerhouse van a instead dejar at de Broke usarla. Boys. La They need to siguen make a usando, little de bit of a hecho. change of narrative here. They invest two La players siguen for the usando. objective, one roaming around on the outside, holds onto the consoles as well, and that is going Y to be me Young parece Jay, just bonito playing a porque little bit of Garena a safer tiene game, keeping muchísimos himself alive países, son como as they 10 try to catch países y up, because Powerhouse now cada in the lead. región manda When sus mejores P2 equipos. kicks off, it is gonna be Obviamente the game of el the blue país o la team. región So con Broke Boys, mejores they need to equipos play the right-hand es spawn a Filipinas, little bit better. pero por ahí You know, the también se viene un points between the Cajendra Broke que Boys Club and viene, o Powerhouse is not Cajendra too que viene far invicto. apart from one another, but same goes for the side Buena, Leato. of Powerhouse being able to close down the overall points that they need to win off this first game, as we get Wow. to see initial break inside the hill. Powerhouse, Y el punto es to que get the full Garena control, solamente nowhere tiene to be 2 found. The cupos Broke para Boys la Club, fase they go. 5, así que veremos Two-man quiénes push here son. from the front lines. Will it be enough for them Poquito to más get the break inside the apretado. hill? Shut up goes down. Jello comes through. Ni, And ni Broke Boys Rafa Club, de they Inco still wanna Gaming, put que up a tiene la fight. mítica, la dejó de Broke usar. Boys, Está don't tell me you're gonna usando, choke this one está out, usando Powerhouse. Switchblade. Now 9 more points to finish things off. And Sí, no, got ayer the justamente operators in decíamos, investment as seguro well. lo han Make dejado that de a usar double. porque no It's gonna todos be tienen the la equalizer mítica. courtesy of FDX, and Pero it is inclusive gente game que tiene for la the mítica team la ha in dejado blue. de usar Powerhouse también. takes the first Ganó match, Almighty, although it ganó was a Powerhouse. fantastic Tranquilos. start from the side of the Broke Bueno, no, Boys. no, tranquilo, todo peleado, ¿no? Heart is beating really Buena fast. set. AJ, I mean, that for a moment I thought the Powerhouse Dale, was Walter, gonna ahí go le bajo el down, volumen, hermano, gracias por very avisarme. awful Está blowout there. I casteando mi mean, maestro again, Mustacho. once we got to see the first set of hardpoint number 3, Mhm. I saw Y el like, bro about a grita. 40-point lead there coming in from the side of the Broke Boys Club, and that was something that I wasn't so prepared to see. Yeah. But it did happen here. But now moving over to the statistics here, AJ, I think there is a bit of discrepancy in regards to the gunfight, especially for a bit of Jello and Ok, mostly gonna be estadísticas. Young Jay here for the side of the Broke Boys Club. Shout And out. actually, Bien raras that sus really estadísticas didn't también, matter ¿eh? At the start, what did matter was Josh and Oh, Z-Man, because at the 43, at the very start of the 42, matchup, they were already 34, carrying the squad. 40, But you do 27. notice, I believe the final 2 hills, they barely got any Pues tan frags. mal They no were not estuvo, winning tan out mal the no gunfights estuvo, at ¿eh? all, Yo because tengo la mítica Powerhouse, they diciendo just que flipped mata the más, switch, más que la... and Ah, from no, that sí, la moment Fennec mítica onwards, mata they más were que la winning out normal, eso está every claro. single gunfight
O sea, mata más no, es más cómoda de usar. Pero aún así, los competitivos que tienen la mítica están prefiriendo usar la Switch Lane, no sé por qué. Acá tenemos algunos highlights. Y ya quiero ir a ver el siguiente mapa, que es un BID
Biden Express. Quiero ver cómo juegan este mapa que a mi punto de vista jugar Biden Express requiere demasiado táctico, demasiado. O te arriesgas y te vas agresivo para B y te chocas con el otro equipo en B, o te la juegas re táctico, bien posicionado y todo eso. Así que a ver si le podemos aprender algo a Garena, a ver qué tal. Depende de qué país eres, Atilio, se demora el Red Magic. En Estados Unidos se demoró, ¿cuánto se demoró? Una semana y media, aproximadamente una semana. Atilio dice que dones, que necesitamos llegar a la meta. Chicos, verdad, en Trovo sobre todo necesitamos llegar a una meta. Así que si tienen elixir, suscripciones, y pueden donarnos, apoyarnos para llegar a la meta, se agradece un montón. Hoy es el último día del mes, así que para Trovo, así que pues si así tengan una rosita, todo sirve. En Canadá y en Estados Unidos, una semana, máximo una semana y media, Atilio. Me acabo de gastar todo en el Red Mano. No, hermano. Pero bueno, es una buena inversión, hermano. Gracias por la rosita. Para la cena. La Locus Electron sigue siendo por acá el sniper meta. Tenemos dos Locus para la derecha, dos Locus para la izquierda. Dos Locus. Y tenemos dos Locus, dos Fennec, una P90. Dos Locus, dos Fennec, una HBK. Por parte de Almighty. Ahí está la HBK deleteando. Esta clase es más parecida a la NA que la de China. Uy, competencia de rositas, ¿qué pasó? Mañana es 30, sí, pero para Trovo, como Trovo tiene el servidor en China, hoy es el último día. La Switchblade mítica también la humilde mata mucho más. Ah, sí, en cuestión de la Switchblade, ningún jugador competitivo usa la mítica. Hola Brian, vengo llegando. ¿Hubo cambios en Tribe Gaming? No, los que ya sabíamos, solamente que ahora los publicaron y son oficiales, nada más, hermano. Ya oficialmente sacaron a Bolu, oficialmente sacaron a Forsaken y oficialmente metieron a Stug y a Rihan, pero nosotros ya los estábamos viendo jugar en torneos hace mucho tiempo, ¿no? Gracias a Gamenon, gracias Silmatic. Uno de tres usa la mítica. Revalo usa la mítica. Debe tener problemas. No, mentira, debe ser su gusto. Igual el brother mata. Siempre viene a Trovo a saludar igual. Brian, si crearas al mejor equipo del mundo con un jugador de cada país, ¿a quién elegirías? Tectonic, Lucasin, Suiwa. Ahí tengo dos ARs en su fusil. Washi. Player 2 as well on towards Ticket. Player 3 all the way pushed down there onwards mid rail. So Young J, it's all gonna come down to you when you don't connect. FTX shuts you down. Incendio pushed up. Y de sexto jugador timing doesn't work to his favor, but maybe Ansai, the Wolf. No, me faltan snipers. Me faltan snipers. Creo que King, the Wolf, Sniper Main. This has to be a problem Lucasin, that's sorted out by Suiwa. the in-game leader of Broke Boys Club if he wants the brand to move on forward in the playoffs of stage Tectonic, 4. Powerhouse. Lucasin, Suiwa, Tectonic, But the plant now King, fighting Jello. That's gonna be deadly. Owling. The palm Ese equipo is imparable. barely gonna be planted, and this is just an opportunity. And Oh, see that once again overextends on Abril, the muchas back gracias foot, por ese but he raid. will get the advantage. Y Bolu se retira, ya se retiró hace un mes, hermano. Ya publicó toda la vaina en su Twitter y en su Instagram. Un testamento gigante que de hecho lo traducimos aquí. Sería de cada región, sí, Walter, de cada región. Gracias, Abril, por esas banderitas de Perú. Justamente el día de hoy necesito donaciones para llegar a la meta. Gracias por eso.
Broke Boys Club on the lead. Bolu ya está retirado hace I rato. mean, Hola, Zeman was Brian. unfortunate. ¿Cómo estás, If it hermanito? wasn't for the train, maybe the timing would have worked out for him, En right, YouTube, and si of course quieren his round would have apoyarme, come simplemente to se an pueden end a hacer little bit miembros del earlier. canal dándole al Either botón way, Broke unirse, Boys que with está the ahí lead. por donde Jello está el now like. with the bomb, and it's gonna be an Y ya ace con eso me ayudan un instantaneously. montón. All 5 players Andamos on viendo the la push. fase Bomb's gonna be 4 hanging back, playoff de and the aim is Garena, gonna be cleared donde out vamos a first by decidir Zeman a and the 2 Fennec, equipos but there's nada not más enough range here. que So Young avanzan a Jay la and fase Josh 5. will Uy, need ahí to igual step van up. ahí, no sabía eso, Yo, 2 opportunities up front. Sí, One ningún to equipo top. podría parar ese Gonna go for the roster. spam, but it's not gonna be him Pensé getting que era kill. más rápido su FNJ BID. gets No, kill. el BID de China es bien Static. rápido. As well El BID de as Garena se one parece teammate mucho al de will be here nosotros. from the backline. Jello Y de goes hecho down, el de Static. ellos es de They 7 get the rondas, trade. igual que el de FNJ nosotros. puts himself into the scene and gets the kill now. It's gonna be 2-4. Dos Young Jay gets Locus, his dos first kill, Fennec, takes una down Captain P90 Incendio. y por parte de It's gonna be BBC. one more, a 2v4. Y a la izquierda Numbers tenemos is not on the dos side of the Fennec, Broke Boys. dos Snipers y un Young HPK. Jay, if there's Ahí a está, moment to clutch, Mustacho. this is it. Josh and the Fennec should be ¿Qué? able to make some good work here. Picks up the Locust as well. ¿Por qué? But FDX from the opposite side will make quick work of him. ¿Quién puso? Tú Now the pusiste captain una sub un on beso, Brian. rotation. Warden, tell me what you Ya think. quiero que empiece el Flexible? mundial de COD. Ya me imagino de ti y de Tony. Captain. Our fear El of güey. leadership is done. The Ah, ya la ship leí, ya has la leí. weathered every rock. The price is hot as one. Can you do it, Sí, güey. Captain? Young Jay, I don't know. I mean, Garena juega los mapas igual que Team nosotros. positioning there on Lo que top. pasa es que Come Garena, on, bro. mira, a I mean, diferencia de I'm all China, in for the respect, Garena y NA they're playing this one tienen safe. mucho contacto. De hecho, Bake conoce a varios jugadores de Garena. ¿Por qué? Porque Garena tiene el inglés como idioma casi principal. En cambio, China, su idioma principal es el chino. Obvio, ¿no? Sus transmisiones son todo en ese idioma. Y de hecho, cuando Bobby Plays ayer entrevistó a Owlin, tuvo que tener traductor porque Owlin no habla inglés. Entonces, por eso la cercanía. Y Garena sí estudia el juego de NA y NA estudia el juego de Garena. También estudiamos LATAM y NA el juego de China, lo vemos, pero muy pocas veces entendemos qué dicen en sus callouts. Muy pocas veces entendemos qué dicen en sus transmisiones. Solamente lo vemos y tratamos de entender lo que vemos. Con Garena es diferente porque el inglés es su idioma en sus transmisiones y en sus callouts también. Entonces Garena juega más a un estilo NA, bajo sus reglas, ¿no? Y bajo su meta también. Yeah, it's definitely going to be huge, man. And initial engagement goes to the way of Shut Up Static. Taken out. 2 players left here. Jello with the bomb. Fiorella And la- they make a long rotation towards la A. del insomnio. Great decision making from the side of Broke Boys. Ayer te atrapé, Fiorella, And Zeman is ¿eh? still alive, so this is Fiorella still a dijo, winnable round for Broke Boys. No lo voy a ver en vivo, es muy tarde, son 4 de la mañana, voy a estar dormida. Lo voy a ver en el Watch Party. O sea, en el Watch Party mío, que es en la noche. Y yo ayer por X motivos me quedé hasta tarde despierto y empezó la transmisión 1 hora antes, empezó a las 3 de la mañana. Me meto a la transmisión oficial y ahí estaba Fiorella en el chat comentando en inglés. It's an intense moment. 30 seconds more to go. Yo no entiendo ni el inglés. Obviously, they know exactly where to check. Yo entiendo el inglés porque This is an opportunity for Broke Boys. creo que la gran parte de mi vida he escuchado mucho inglés. Entonces, entre más escuches inglés, más te vas acostumbrando a eso. Offensive rounds. Irfan J, what a positioning. We'll find the double. Cleans up house. Dice, Defusal jajaja, is es que gonna salió beat que that from Scared. iniciarán 4 to 2:30 2 we y go. dije, pues me This quedo, no es job tan now tarde, y just luego got se fue so much more postergando. easier for Powerhouse Hola, as they Taquito. take the bomb away from Broke Boys and we switch sides. Está bien lento su IBD, no es como el de China, es bien lento, la verdad. Por los videojuegos también, Jonathan, claro. Por los videojuegos en inglés también uno va aprendiendo. Aunque no lo crean, uno aprende. Yo aprendí portugués en los videojuegos, en realidad. No lo aprendí porque lo estudié. Brian, ¿has visto los streams de Marshy? No. No veo casi streams, hermano. Paro todo el día ocupado. Ni siquiera veo historias de Instagram.
Young Jay still Buena, struggling with cotizado, just ¿cómo that estás? ¿Qué ha pasado de single hermano? elimination Se on cortó his como side, ayer. En Josh. serio, Zacarías, cuando Finds se no corte, connection. denle F5, Incendio chicos, in ¿ok? position, won't be able to punish him. Si se corta Pressing es hard porque scopes lo and están waits viendo for del the celular opportunity. y no han actualizado And la now in the aplicación. Según entendemos, por eso se corta. The attackers don't have the bomb. ¿Ok? And they've No got es two por el snipers stream, no here es who por should nada be de able to eso. get things done long range. So Broke Boys better play their angles well and hide their bodies. I said hide their bodies. Lo que pasa es que YouTube ha actualizado su plataforma en varios sentidos y creo que también ha actualizado la del celular. Hide your bodies! Hide! Please stop! Collapse! Play together! Stop isolating! Sí, a todos each los que están player. viendo el They are celular les snipers. pasa eso. no, They no. wanna go for a clash here. Oh no! Gets the nip, gets the flick. Qué buena. Gets the trade. L-card to the face. And Powerhouse. En YouTube desde mi compo también se corta, dice la Kemi. Extends the lead. Seguro no, los que están viendo en YouTube desde su computadora no les pasa. The bodies, not the dead Hide. bodies, the live ones. Y yo lo he estado viendo en mi celular ahorita y no se ha cortado en ningún momento la Young Jay's transmisión. still on just a single elimination. This is going to hurt the squad for sure. Guy hasn't performed in respawns, not performing in S&D. You can call the shots even as you're not playing the match. I'm pretty El sure equipo de la Young Jay, izquierda, que es Powerhouse, que es el as I tease him, Almighty, I'm just hoping and praying that ellos, he gets annoyed enough to step up his gameplay and show us what the real ellos Young han sido Jay can equipo do on it. mundialista, ¿eh? Back in PDR Young Jay. Back in RTL Young Jay. Estoy back in desde el Tyrant laptop y Young se Jay. corta. Oh, yeah. Come on, man. Dude, those Guy were was balling. legendary En serio, days, qué man. raro, loco. Miss it. Still alive. ¿Pero qué les aparece? ¿Pantalla negra o qué? Again. Young Jay gets the kill. Yeah. That's what we like. Get one more, boy. Get one more. Granted, it was an easy one. He saw the barrel first. ¿Y qué tienen que so- hacer? ¿Reiniciar el stream? FDX takes him out. Unfortunate. Z-Man and Jello up against FDX. Clutch Qué time extraño for eso, Powerhouse. chicos. 4-match Extraño, point. Can FDX extraño. deliver? Thus far, has pulled away 9 eliminations, the most throughout this whole matchup. Z-Man, still alive and kicking, wants to match up against him with the 9 eliminations. Great positioning from the players. FDX on top of the train. Will know how to peek right. Oh, but the angle played well by Jello. Boom. Well, broke was slow. They retain back one round, and the match gets prolonged, and the journey lives on. 5-3 now. 2 more to even it up for the Brokers Club, and something about the offense. Yo estoy en shows laptop that y todo Powerhouse, normal, they dice like to go Rafael. for those isolations. Aparece And, que se termina el directo. taking this Ah, one mira, slowly. dice They acá. don't pick up the bomb. Dice They error. go for a pick Utiliza off una once more. frecuencia de fotogramas Powerhouse clave is de playing 4 cheeky right segundos now. como They're not máximo. really super ¿Qué? serious. Incendio will double Dice back for estado the de la bomb. emisión. Captain's like, Error. The hell, Utiliza guys? una frecuencia de fotogramas clave de 4 Supposed to play segundos como attack. máximo. Los fotogramas clave no se he's están gonna be holding the no se están backlines enviando here con la at the south suficiente platform. frecuencia, con lo que puede producir un And almacenamiento en no buffer. La overextension from the frecuencia. defenders. This is Oh, a ya beautiful one, sé but qué es, FDX won't be able to chicos. Ya spot sé Young qué Jay es, from creo. Ah, afar. no, no es esto. Punisher is there, and Captain once again in pain. ¿Qué está pasando? With the bleeding drops of dead, where on the deck my captain lies, fallen cold and dead. I miss high school. I definitely don't miss high school. Well, for I hated high V5. school. Well, Pero es que no he movido nada, qué raro. sometimes. I don't know myself anymore. Dice la tasa de bits actual de la emisión es superior al valor máximo recomendado. Te recomendamos que utilices una tasa. Does have the potential to clutch things up. I mean, after all, if we play cohesively as a unit, maybe A we ver. can, but don't dry peek snipers. Stop crawling around. Go for those light shots. Yep, don't challenge. Just calm down. Look for a better opportunity later on. A ver ahora, a ver si se mantiene. I think that's exactly what they're doing. They spotted out Incendio. They don't want to deal with the sniper. Long rotation around will put them in the crosshairs of Irfan Jay's Fennec in a 1v3. As long as they triple stack each other, no, they don't. They just trickle in one by one. Jello gets eaten up like Jello indeed. Z-Man now out in the open. Goes, misslides. But Static can't find the trade, but Incendio's right behind to back up his player. That's how a captain does it. 6-3 match point now for Powerhouse in this S&D. You know, I got a message to FTX. Kung maperde ka mo mapakal A ver, ahora debería estar todo normal, chicos. You could ask Cram for that, for the translation, AJ. How about you Yeah. tell me right now Me so van I can avisando, talk to por you? favor. Nah. Well, it's not gonna What happen kind at of all, angle was that, fortunately. Incendio? What was that angle? Yeah, just straight to the needle. Easy shot.
No, that's going to be enough for them to lower things down. Now it's going to be a 3v5 situation. Now the R is heading back, push it up, is on the trail La already. tasa de bits Static, actual de la holds down the emisión angle. 4100 kilobytes. Es superior al valor máximo recomendado. Te recomendamos que utilices una tasa de 4500. Yeah, FDX is just trolling them at this point, not even going for the plan. Finally will execute it. So pressure time, 45 seconds. Broke boys with the 3 players. But Irfan J overextending. Will find one before he gets traded out. And once again, it is Z-Man. Shut Up knows exactly where to look. And the slide is perfect from Z-Man once again. Can we make this guy captain? Z-Man, can he make it true? Static puts himself into the equation as well. Now it's going to be a 2v2. Time is dwindled down, though. They're going to move in quick. 20 seconds left on the clock. Yep. Z-Man, Static. Can they push through and survive another round for the ¿Ya va bien? ¿Ahora sí está bien? Me va a 59 FPS, sí, güey. Z-Man left alone and he can't cut the chase. And the powerhouse, they overpower the Broke West Club in search and destroy as well. Un BD tranquilo por parte de Powerhouse. The angles held by Incendio and that Locust just so A ver su control, a ver qué tal su control. alive. So it goes to show as well that might just El control en stand-up sí me interesa. Box. 6-4. Quiero ver qué operadores hay acá. My heart wants Mismos operadores que vemos siempre. Aniquilador agarra al combo purificador War Machine. Vámonos al control en stand-off. And it's going to be Static, Josh, Z-Man. No, Young Jay's like, no, I'll show you I can perform. All right, I want to see it. I want to see it as well. Now, first initial start here. It's going to be Broke Ahora se ve bien, F5 y también no olviden dejar su like, chicos. Ahí debería estar todo excelente. Back to the statues we go. Josh with a sniper, long to get the break, but Skirt is so disciplined here, playing around the parameter. ¿Cómo ves a Cagendra? ¿Está para sacarle mapas a WPM? Eso es lo que quiero ver, hermano. Porque la verdad es el equipo sorpresa de este año de Garena. In terms of deficit, the Broke Boys still maintain the exact same statistic. Incendio no deja de sonreír, me da miedo. From the angles. Dejen ese like, chicos, en YouTube para recuperar ahí lo que pasó. Bastante se ha venido a trago también. Can someone sponsor him a new device, please, at this point of time? Y lo están transmitiendo de un celular. No sé si se dan cuenta que lo están transmitiendo de un celular porque se ve todo más horizontal. Cuando es emulador es pantalla completa. Como es el celular, han puesto una franja arriba y una franja abajo y todo se ve un poco más pequeño. No, si fuera de un iPad estaría vacío la parte derecha o izquierda. Es de celular. Por eso hay espacio arriba y abajo. Cagendra en la Masters Invitational ya venía demostrando nivel. Let's see if the Broke Boys can make a comeback here as they play defense. We know historically, data-wise, defense. Habrá que probar la Fennec, ¿no? Lo que pasa es que igual el estilo de NA, tanta Fennec no los veo usar. Son 3 Fennec, 2 HBK. Muy parecido, literalmente es como China, literalmente. 3 Fennec, 2 HBK. Así también juega China. Y a la derecha tenemos... Y para la derecha tenemos 4 subfusiles. Tenemos... No. Tenemos 2 Fennec, una P90, un Sniper y una HBK. Cuando juegas usas capturadora para streamear, no veo. No, tengo una capturadora, pero no me da audio en estéreo. No puedo escuchar izquierda-derecha. Es audio mono, entonces yo uso el Red Magic. Tiene una aplicación para compartir pantalla. Esa es la que uso ahora. Y con el iPhone usaba Mirror, creo que se llamaba, que es para compartir pantalla de cualquier celular a la computadora. Dice Fiorella, ¿viste que Oblin dijo que los jugadores que más le gusta ver de cada región son Bake, Lucasin, Shadab e Incendio de Garena y Marvel de Europa? Oblin consume contenido de estos jugadores. Genial. De Bake sí sabía, de Lucasin no sabía que lo veían en China. Me parece muy interesante eso. Cagendra le ganaba al mejor DYG antes que les pasara todo lo que les pasó. Yo creo que si le ganan a WPM o al menos un 3-2.
Si WPM le gana a Cagendra, ya sea 3-1 o 3-0, yo creo que WPM puede ganarle a Luminosity o puede darle mucha pelea también. La verdad que, por más que sea Garena, estar tan superior a todos los equipos de Garena sí te da a entender que... Y también en la presencial que tuvieron con China, demostró muchísimo nivel, jugando con el coach. Y pues Bobby también lo dice, ¿no? El equipo al que todo China le tiene miedo es WPM. Salve, Guilherme. La página de Bilibili China suben videos de streamers y jugadores de NA y Latam para que la gente de allá lo vean. Ah, mira tú, interesante. Así como hacemos nosotros también. Me caía mal Bake, pero como jugador es una bestia, es muy inteligente y tiene un excelente gunfight. Sí, hermano. Hola, Lai, ¿cómo estás? Chicos de YouTube, dejen ese like, chicos, Sé que está fallando. Bueno, avísenme, por favor. Bajé el bitrate a 7000. Con eso ya debería estar perfecto. Me avisan, por favor. YouTube ha hecho unas modificaciones ahí en su plataforma bien raritas, así que me han obligado a bajarle un poquito la calidad de la transmisión de YouTube. Me avisan si ya está bien. Ya llegué. Buena, Nabor. Bryan, ¿a quién crees que manden de suplente en Tribe? Ya el roster oficial ya está, hermano Henry. Es Reham, Space, Stu, Revalo y... No sabe. Ah, ok. Dice que Revalo entró a mi canal el otro día en el torneo, supongo. En el torneo y dijo que están probando, que todavía no saben quién es el sexto. Por eso a veces vemos a Jess jugando, a veces Stu de suplente y así. Pero yo creo que va a ser Jess. A menos que recupere su nivel como el año pasado, porque hasta ahora no lo ha recuperado. Hoy jugó WPM, hoy jugaron los 6 mejores equipos de Garena. Todos jugaron el día de hoy. Ah, solo. No, solo yo creo que banca no va a ser. Solo está jugando muy bien. No, Fío, ¿cómo que solo? Solo está jugando muy bien. Se hacen muy buenos clutches, una escopeta clave en mapas cortos. ¿Quién será el suplente de LG? Se regresa Tectonic. Tectonic ya regresó, ya ganó la Forja Champions. El 5 que tiene ahorita LG es Tectonic, Marshy, Bake, que están siempre quedando en el podio del MVP, y Banet y Washi. Yo cambiaría a Banet por Envy y ese 5 quedaría top. Bryan, ¿puedes nombrar tu top 5 para la Champions de todas las regiones? Luminosity, WPM, Wolf, Inco. ¿Y cuánto voy? Y después puede ser TLE o Q9, dependiendo qué tal lleguen a la presencial. 3-0 le metió Almighty, ahora Powerhouse, por la nueva organización. Voy a ver si el siguiente match es interesante o no es interesante, para darles contexto. Ok, se viene Omega contra Wolf. Omega es, ya saben, el equipo que el año pasado también fue al Mundial y se va a enfrentar a Wolf, que viene de otra regioncita de Garena. Está Yato, Javen, Gran Sniper, Eiji. Este roster, Fiorella, no es el Blacklist. Es Blacklist, ¿no? Blacklist contra Omega sería. Básicamente el antiguo clásico de Garena. Vamos a verlo. Aunque este Blacklist, pues, este Blacklist no es el Blacklist. Recuerden que Blacklist ganó el Mundial 2021 y quedó top 1 en 2022, me parece, de Garena. Este año Blacklist ganó la Masters de Garena, la primera del año. Y ya luego cayeron de nivel. No sé qué les pasó. Y WPM este año ha estado como top 1. Obviamente han habido cambio de jugadores y todo lo demás. Han habido cambio de jugadores que siempre debilitan a un equipo y mejoran al otro, ¿no? Están de bajada los Blacklist.
I'm just so nervous. Wolf versión barata, dice. Sí. Y no sé qué, Blacklist, no sé qué les pasó, la verdad. Siempre han sido el equipo top 1. Ahora me va bien todo en el celular, en YouTube, chicos. A ustedes también me avisan, ¿ok? A ver, no vi el juego ayer. A esta hora ya me fui a hacer otras cosas. Les gusta jugar Summit, al parecer. Vamos a ver. Bueno, Zacarías, un besito. Hazte miembro, Zacarías, chicos. Los que puedan hacerse miembros del canal de YouTube, ahí en el anclado tienen el link para unirse. Le dan a unirse, le dan a hacerse miembros. Con eso me apoyan un montón en YouTube. Ya está bien en YouTube, genial, era eso entonces. Era eso, hermano. Yo cambiándole cosas acá de la monetización. Yo le quité la monetización. De tarado le quité la monetización. Pensé que era eso. Pero bueno, ya está todo bien. Yep, and it is going to be Wolf picking up 12 points with Smart Mega on the break with 25 more seconds to go. Should be able to equalize, pull ahead, and keep this. El Wolf de China son mis ídolos. Sí, sí, sí. 3 on the hill, and they are going to be roaming around the console. Mira, Whoopi is going to be the main player here. HBK in hand, Yobas doesn't stand a chance. What a great spray transfer, but Tin is there as well with y the el quinto sería TLE does foul for Smart Mega Esports, who seems to be playing this. Esos equipos van a sorprender mucho. Cuando se enfrenten en el mundial van a ser partidazos. Todo bien, todo correcto. Gracias, Phoenix. Y yo que me alegro. Let's go, Omega, dice por ahí Anthony. Wolf, no Wolves. Correcto, Fiorella. Fiorella, ¿tú dónde aprendiste inglés? Que sean partidas de 5 mapas. Esperemos que sí, un 3-2 para cualquiera. Otra vez, 2 HVK, 3 subfusiles. El mismo meta que China. Ah, mira tú, pero a la izquierda tenemos Switchblade, 2 Fennec y 2 HBK. Este meta lo tiene China hace 6 meses aproximadamente o menos, y nosotros nos demoramos un poquito en entender el poder del HBK. Ahora siento que este mundial va a estar muy reñido. Sí. No. Va a estar muy nivelado este mundial. Ya ves más fuerte Ico sobre TLE. Siento que mentalmente sí son más fuertes. En Gunfight no te sabría decir. Yo creo que TLE tiene buena Gunfight. Muy buena Gunfight. Pero necesitan ese caucheo psicológico todavía. De repente, no sé, no los he visto mucho este tiempo. Solamente los casteamos en el torneo de la Forget contra Luminosity. Y pues Luminosity viene entrenando y viene jugando torneos sin parar. Y los vi bastante sólidos a los de Luminosity. No me esperaba un 3-0 de Luminosity en ese torneo. Me esperaba, inclusive, yo hasta podría haber pensado que TLE podría haber ganado. Pero no sé qué pasó. Igual el ping, ¿no? Igual el ping. Son 3 chicos de SA ahí. Asumo que eso también afecta. Obviamente afecta. Pero no te sabría decir. De resto no he visto nada, no sé nada de ellos. Pero de Inco Gaming sí sé todo. Inco Gaming está jugando scrims todos los días, está jugando torneos en Brasil, la Copa Rockfon están jugándola. Van a entrar a la siguiente edición de la Forge Champions, ya están jugando la Master Cup también, ya confirmaron su presencia en la Master Cup, andan a full. Y individualmente los jugadores están jugando todo el día, entrenando todo el día, viendo videos todo el día. Y yo creo que no van a parar con ese ritmo hasta la fase 5. Entonces, obviamente, entre más jueguen, más entrenen, pues Leocera más se va a acostumbrar al equipo, ¿no? Y eso, créeme,
que semana tras semana, mientras mantengan ese ritmo, obviamente controlado, ¿no? Sin saturarse, sin malograrse la mano ni nada, da resultados. Créeme que da resultados. De resto de los demás equipos sí no sé nada. I think the players from the side of Wolf can definitely, wake up in this matchup. I don't know why the spawn was a tad bit broken on that hill, but it is what Pero it is. todos los equipos, o sea, Luminosity, Tribe, Team Mayhem, Loops, Analisis, Inco Gaming, todos los equipos que están en la fase 5 están jugando scrims, torneos, todo lo que haya, porque todo sirve para ganar experiencia y para aprender qué te falta contra, por ejemplo, Luminosity ya sabe que contra Galoris, en la primera vez que se enfrentaron en la Folia Champions, Galoris le sacó mapa y ya saben qué mejorar contra Galoris, por ejemplo, ¿no? Cuando se encontraron contra, qué sé yo, Skull o algo así, también les sirve de experiencia, ¿me entiendes? Porque cada región juega diferente. Mañana la final Copa Rock son Inco versus Galoris. Esa muy probablemente haga el watch party oficial en español de esa final. Por ser que ya no es de Tribe hace tiempo, hermano. Y por ejemplo, por más que Galoris no esté en la fase 5, Luminosity aprende mucho del BID de Galoris brasileño, porque le sirve, es otro tipo de táctico, ¿me entiendes? Otra manera de jugarlo. En NA no lo juegan así. Spawning out from the right hand side, they win out their gunfights. AG getting the double. Más o menos a la misma hora que yo prendo, Fío. Más o menos. El watch party del torneo de Asus Gaming, yo sí lo hago en vivo. Split spawn still can't take that advantage, and Wolf hold on to the te hill. Perdiste el primer match, no más patata. It's really crazy how Smart Omega was able to Almighty recover from this situation where bien. we're spawning all the way down to the A bomb site. 3-0 ganó así que 3-0. ¿Crees que Dudu merece estar en Galoris? A mí me parece que no da la talla de un negocera. Pero Dudu es una leyenda en Brasil. Él tiene muchísima experiencia. Tiene 3 mundiales también. No puedes quitarle eso por más que quieras, ¿no? Y él pues va a esforzarse para estar a la talla. De hecho, se está esforzando para estar a la talla. Él viene de un equipo que ha estado con menos nivel, entonces ahora estar en Galoris le exige más nivel. Uy, la pena entra lo del tío. ¿El mejor BID de Latam es de Loops? No, yo creo que el mejor BID de Latam es el de Galoris o el de Inco Gaming. Ya no el de Loops. De hecho, hace poquito, ayer creo, Inco Gaming le metió 13 a Loops relajado, de chill. Inco Gaming, como les digo, Inco Gaming ya es el top 1 de Brasil. Whoopi on cable card was such a big factor in why this break happened Loops right pudo now. haberle ganado en la fase 4 del mundo, pero ya con Leocera, Inco Gaming les metió 3-0. Antes de ayer fue. Inco Gaming está imbatible, no le puede ganar ni Galoris ni Loops, no le hacen nada. Un mapa puede ser, pero por errores de Inco Gaming más que por méritos del otro equipo. Y siguen entrenando, están entrenando demasiado. O sea, Lucasin para pendiente a todos los torneos, los estudia, ve bots. A mí, por ejemplo, la otra vez yo tenía el stream de Trovo porque siempre lo pongo ahí para subs y porque lo tienen en YouTube, igual lo pueden ver en YouTube gratis. Y Lucasin me dijo, hey, habilítame esto, necesito ver esta repetición. Y yo dije, ok, va. Y se ponen a ver repeticiones, es todo el día. Creo que fue en la noche, en la madrugada, que me dijo, y a la verga, ¿quién es este loco viendo videos ahorita de torneos? Y están a full, y faltan meses todavía, pero el tiempo se pasa volando, y si no lo aprovechas, pues luego te va a pasar factura. Yo creo que este Inco Gaming dentro del top 3 del mundo sí va a estar. Sí está, de hecho.
One Y, final run here for Smart por Omega. ejemplo, They get vimos a one Galoris decent contra break, about Luminosity jugar 24 con ping en seconds on contra. the hill. They should be Galoris able to con wrap ping en things contra. up. But Wolf Y le turning dio up muy the buena pace pelea a as well. Can Luminosity. they keep up their gunfights? Thus Si far, hubiese Ray, sido Inco Gaming, 19 eliminations. muy It's not keeping up in probablemente what Inco Yato Gaming can bring to the game alongside le AG. pudo If Ray haber can ganado. turn it up a couple of notches Porque as Inco well, Gaming contra perhaps they Galoris can en stand a mismo chance. pin, Smart Omega finds the Inco break. Gaming le mete 3-0. 234 on the points Si el already. nivel de Galoris Things are le turning sorprendió dire here en for la Wolf. Foria Champions, Dire situation for them. cuando vean el Desperado nivel de Inco mode. Gaming One player jugando that con got ping en over contra, rebound no is gonna be importa, captured porque on the Galoris central jugó con ping en point. contra y Two demostró muy players, buen four nivel. players overall. They're having a hard time Cuando looking vean a for Inco the player to Gaming come jugar true. con ping en But the contra power contra los positions equipos de held NA, on for Smart Omega. van a It's ver so algo hard mucho for más Wolf to get back sorprendente inside incluso. the hill. 10 more points to claim. Smart Omega might just be ¿Cuánto able to falta para el steal the Mundial? game. Es en diciembre, pero all the players from the antes, side of Smart antes Omega de eso, winning en up their noviembre gunfights. tenemos la From down Masters, below as que es well. formato One more mundial también y second. juegan todas las And regiones Smart Omega del mundo. Esports whips out the strategy from their back Me imagino pockets and cuántas horas slaps it deberían across the entrenar los faces of profesionales, qué Wolf to asombroso. pull Hardpoint to their side. Pues Their le meten 2 weakest horas de game campo de mode tiro como mínimo al against día a Wolf los that had jugadores. Una an hora como mínimo. 80% win rate. Y Clearly, luego that scrims, means 6 nothing horas, against 6 Smart horas al Omega día deben de ser. Esports Es como when un they trabajo, hermano, are es un trabajo. Y si tú quieres ser el mejor del game mundo, mode. como dice Lucasín, entrena. Lucasín come, o sea, desayuna, almuerza y cena cod. You know, all throughout the group stage, the guy was Dice Fiorella, yo struggling digo big que Inco time Gaming tiene Yeah. muchas to make chances de his llevarse la presence Champions este felt. año. Now, he has the Yo group, también he creo has que Inco spirit. Gaming tiene This is mucho the Smart potencial para Omega ser that I el wanna primer see, equipo bro. I brasileño mean, en llevarse be un it mundial. Indra, not La verdad in the que equation, sí los but veo guess ahí, what? The sí power los veo ahí. positions was still held on to by Smart Omega. El And if it mental, wasn't, el táctico, if las they can back up ganas, with el power positions in profesionalismo map también que control, they tienen, can todo eso absolutely es just bastante charge in, importante. go head to head and win the gunfights, and that was handed by Kevs, Pero Luminosity no se va a quedar atrás, Luminosity ahorita no está aceptando cualquier torneo, pero van bien. I absolutely agree with you, man. I mean, play the map, right? They were focusing on all of those Marzo llegó spawn locks y puso first. entra. And if spawn Pero management no sé just a wasn't dónde. going their side, especially towards the second half of the game, Smart ¿A dónde, Omega Marzo? just ¿A dónde hopped on straight entramos? into the hill. That was exemplary Lucas over graba at the todas las P3, scrims que and juega, once again supongo at que es P4 as para well. varias I mean, build up the después, pressure verlas on the después, hill claro, claro. first, and that's probably going to drag out the players who are anchoring down the spawns. I mean, at the end of the day, if you're Wolf, Ok, listo. Primer mapa Hardpoint en Summit. Uy, ok. Sí me interesa ver un meltdown de estos dos. Y ya, chicos, después de este match se viene WPM, el top 1 de Garena, que es el Luminosity de Garena, que hasta ahorita sigue invicto más de 32 mapas. 32 mapas seguidos sin perder. Winning convincingly here. I mean, yes, 179 to 250 doesn't sound so pleasant after all. HBK sigue siendo meta, pero debes tener buen aim y no fallar balas, porque si no te ganan la gunfight. Sí, Valeria. Le quitaron 4 balas. Cuando nerfearon la HBK, cuando fue meta, la HBK ya fue meta antes, le quitaron balas, 3 balas y la dejaron con 29. Y luego la volvieron a bufear, le pusieron 32. Ahora tiene 28 balas, una balita menos que antes. La Grau también está dentro del meta ahora. A la verga, ¿quiénes son? ¿Cómo que quiénes son? WPN es el equipo top 1 de Garena, nadie le puede ganar todavía. Ya hemos hablado de ellos en varios videos, en varios streams. Los jugadores es una fusión de los mejores equipos de Garena. Por eso están top. Losing a matchup against Smart Omega, the only one to take away a hard point from them thus far has been West Point Mamba Lokings. And on ¿Cuándo, Fiorella? ¿Cuándo le sacó mapas Powerhouse? ¿Qué opinas de Cagendra? Yo creo que es la sorpresa de Garena, Cagendra. Como no vienen de Filipinas, vienen de... Filipinas es la región o el país que vota más equipos competitivos de Garena. Cagendra viene de otro, no sé si de Indonesia, ¿no, Fiorella? Y es la primera vez que Indonesia vota un equipo con tanto nivel. Sí, Luis. WPN es uno de los pocos equipos que le puede ganar a Luminosity. ¿Qué pasó? Now, you know, if ever, let's say, Smart Omega does come out of this game and series so convincingly, they got to go through Cagendra right after. And I'm not really leaning towards the side. But before that, let's talk about the first round here. All the way down, Search and Destroy, Yobabs, Nazi Snipe. But 2 players already getting taken out from the equation. AG puts himself in the equation. Según Bobby Plays también, WPM es uno de los pocos equipos que le puede ganar a Luminosity. Y es el equipo que China más le tiene miedo también. Dice Fiorella, sí, son la fusión de los mejores de Indonesia. Ah, con razón.
Yo por hoy la grabo en Screams, la clase con el cañón que bufearon es terrible. La clase de China está 1000 veces mejor. Pero la clase que está usando China ahorita es esta de acá. Powerhouse sí le sacó 2 mapas a WPM. Hace poquito debe ser entonces. Debe ser que hace, en la última vez que se encontraron. Muchachos, ¿alguien me daría un consejo para saber cuál es mi rol? Pues el rol que tú tienes que elegirte dentro de un equipo es según tu estilo de juego y según lo que tú quieras hacer, hermano. Si juegas a su fusil, pues puede ser OBJ o Slayer. Si juegas a R, puede ser Ancla, Support. En la final de la Masters, creo que la vimos, ¿no, Fiorella? Para mí, el equipo que más potencial tiene para ganarle a Luminosity es Inco Gaming. Luego está Wolf y también WPM. Esos 3 equipos, sí, en una presencial al mismo pin, sí le pueden ganar a Luminosity. You guys are definitely entertaining him well, but Wolf will give us that comeback. Down in numbers, but Jabin delivers the final blow. Want to know? We start things off hot with Wolf waking up. De hecho, Powerhouse es el top 1. Yeah, exactly. Hey, man. Cat's having fun, bro. We love you guys. El top 1 de Garena, perdón. Okay. El W tiene el top 1 y Powerhouse, que es el antiguo Almighty, top 2 de Garena. Oh, well. Okay. Ya saben, chicos, que ya sorteamos un pase de batalla y hay un sorteo de 10.000 CPs en mi Instagram también, Amen, brother. Amen. Candy, todavía no sabemos los grupos confirmados de Trix porque no tenemos todavía los 2 de Garena. Lo vamos a saber ahorita. Una rodocera, ¿cómo estás? Powerhouse es top 1 en mi corazón. Ay, Fiorella. No he visto cuánto quedó, pero ya veremos ahorita. De hecho, van a enfrentarse ahorita. Van a enfrentarse ahorita WPN, el top 1, contra Powerhouse, que es el top 2. Después de este match. Así que ahí veremos, Fiorella. Ahí veremos, pues, quién sigue dominando. Mierda. ¿Qué pedo esa bala? Hola, Pamela, ¿cómo estás? Posiblemente cambie el formato de la fase 5, pero dependerá de la SL. Pues todo el formato de todo el mundial ya cambió por la SL, así que por eso no quiero confiarme en que va a ser igual que el año pasado. Tú vas a poder transmitir la Champs por contrato. Cualquiera puede transmitir la Champs en Watch Party. Pero también hay un equipo, también hay personas contratadas para transmitir la Champs. Como que oficialmente, ¿no? Pero ya veremos, por ahí se vienen sorpresillas. Hay muchos equipos buenos que van a participar en el mundial. Este mundial va a ser el mundial más peleado que cualquier otro. Y qué mejor que lo haga la SL, ¿no? Invitaron a Luminosity al Invitational de Asia para el mes de noviembre, pero por lo de la Master no aceptaron jugarla. Sí, sabía que Luminosity no había aceptado jugar la presencial que va a ser en China, si no me equivoco. Pero está bien, yo creo que era arriesgar la Masters por justamente eso, ¿no? Ningún equipo de Latam está participando en la Masters todavía, Bo. Todavía no hay información sobre la Masters de Latam. Ya están editando el video. Hace 2 días yo hice streams explicando todo sobre la Masters. Ya grabé la intro también. Hola, Giancarlo, ¿cómo estás? Buena, Leandro, ¿cómo están? Saludos de Costa Rica, saludos, hermanito. ¿Qué día soy Chávez para Stage 5? Ainda tenemos que esperar a los 2 times que van a jugar Stage 5 da Garena. Hoy estamos asistiendo a playoff de Stage 4 da Garena. Então, acabando a Stage 4 da Garena, que estamos assistindo agora, depois disso vamos ter os grupos da Stage 5.
So, loving what En I la see here so Masters, far, ¿cuánta I lana mean, dan? $30,000 para cada región, 30,000 para NA, 30,000 para Latam, 30,000 para Japón, para India y para Europa. Aliasan Y looking luego to en la presencial, con los dos mejores equipos de cada región, se disputan $200,000. Pero eso ya presencial. Strategy talk, but as well as his mechanical plays might be on full display. And you know Powerhouse will definitely do it by Bayer, bringing Mayhem global o player on the Tribe, roster as supongo. well, Solamente because es un why not? equipo de NA invitado, Fiorella. You guys are crazy with your whole Brian, ¿qué opinas de Tribe Gaming? ¿Lo ves un poco flojo porque no es lo mismo del año pasado y sientes que los jugadores de Tribe están dando 100%? Pues Rika es gran amigo de nosotros. Ayer, creo que ayer estábamos jugando rank con él. Y ya los chicos han comentado también en Twitter que aún no se... Y se nota en el torneo que casteamos. Nos dimos cuenta que la química de Tribe Gaming está literalmente en su 10%, hermano. No se conocen, no piensan igual, no sé si se llevan bien, pero falta generar mucha más sinergia, mucha más química, mucho más teamplay para que lleguen a darle pelea, para que quieran dar pelea como el año pasado. Para que eso pase, tienen 2 meses todavía para jugar todos los días, para convivir juntos, para ver la manera de entenderse. Si por algún motivo se entienden, generan química, sinergia, pueden ser un equipo peligroso. Now he is playing here all throughout the series, and this guy is a very flexible man. I mean, he can play the sniper, not in this round though, and he can play on the SG. Quiero ir al juego de WPN. So, really good call here for Smart Omega, and Quiero ir al juego de WPN contra Powerhouse, la verdad. De esto quiero saber el resultado. No me digas que Wolf le ganó el BID. A ver. Oh my God. O sea que jugaron 4 mapas. Control en Crossroads. Quiero ver el top 1 contra el top 2. Acá ganó... Uy, no mames. Ah, no, sí, ganó Omega. Okay. Y quiero ver, este Hardpoint sí me interesa. El Hardpoint en Hacienda sí me interesa verlo porque es un mapa que sí requiere bastante rotación y todo lo demás. A ver, vamos a ver qué tal. Y ya luego nos vamos a WPN contra Powerhouse, que es el top 1 de Garena contra el top 2 de Garena prácticamente, ¿no? Porque falta ver a Cagendra a ver qué tal juega contra WPN, que ese va a ser el juego más esperado. El equipo top 1 de Japón es Bolt. Y es el único equipo que ha llegado a la fase 5 del mundo. Japón solo tiene un cupo. 33 seconds to go though. Wolf attacking the top side of Manifest, but not winning out their gunfights because the Supreme Whoopi is in house and he is cleaning everybody like, out. chicos, ahí en Final YouTube. defender here left, Yobabs, trying to hang on for his dear life. And he will. The bleeding is stopped as the rest of Smart Omega hops on back in as well. You know, going back here to Ashenda, 2 Fennec, 1 P90, 2 HBK. A la izquierda, 2 P90, 1 Fennec, 2 HBK. Qué pena por Blacklist, La manera en que bajaron niveles, increíble. Cuando empezaron a perder los Wolves, me fui a dormir porque me aburre Almighty. Sorry, not sorry, dice. Hater de Omega, perdón. Buenas, Fonchi, ¿cómo estás? Manda este hoy. Let's see if or not they can whip out their best. Wolf will find a break. This is most definitely a money hill, especially if you've got the driveway, but the driveway now with the team in yellow. Smart Omega using that, hopping back in, and the Preddy will find a double as well. Kendi on form. One final challenge, but Yobabs single-handedly steps into the home of Smart Omega and asks big questions, and Wolf will be able to use that momentum, hops on in. The rest of them win out their gunfights, and they take the hill away. Final 20 seconds. Smart Omega says, I'm not dealing with this form of Wolf. I'm going to take P3. Yeah, I mean, really good call here for them, not investing the life at all, not feeding the momentum here for the set of Wolf. So remaining scrap time is going to be enough for them to lower things down to at least like a 6-point discrepancy. We move over now to hardpoint number 3, where we need to see Umbrella Balcony going to take it over as long as Warehouse as well. And so far, Smart Omega is doing exactly those factors, and they want to define themselves to the right side of the map. 41 to 36. 1 minute on the side of Smart Omega. Do they have the beautiful break coming through from Wolf?
Barely giving Smart Omega Ya estamos any of the points bien en this time YouTube, round on P3. They sneak it away as well. The Purifier will get taken out of the equation, but it doesn't really matter. The gunfight is there. Smart Omega still with the spawn from the right-hand side. They overextend towards the lounge side as well. Big Algo importante de ver también es, por ejemplo, vemos un Garena contra Lux muy peleado, pero luego viene Codm y arrasa con uno, con otro 3-0. Entonces ya ahí tenemos que entender que por más que Garena y Lux nos regalen un juego bastante peleado como ahora, Wolf y Omega, son equipos buenos, pero también nos dejan clarísimo que por más que ellos tengan un nivel similar, WPN está a otro nivel completamente, ¿no? A otro nivel completamente. And so far, Smart Omega, they win the first set of gunplay. Right. Shut up. See, moments like that, you just stay silent one. I'll pick it up. Try to run away with this one now. Smart Omega on the back foot. Buenos a su nivel para equipos a niveles más altos. Sí, aquí a double operated setup from nos regalan buenas they want to make this partidas, their money hill, and thus far they've been doing a pero fantastic job. existen equipos que están a un nivel muy superior. The opportunity still is there for Smart Omega, but a one-sided attack might play against them. Can they win out their gunfights? No. And they do get punished for that maneuver. HBK con mira, parecía la de Tectonic. No me digas que la gana Wolf y nos vamos a un quinto mapa, loco. Vamos a ver qué tal. A ver qué tal, Lo único que deja ver es que la restricción de DAT jodió mucho a los equipos de Garena. Pero ya crecieron igual los chicos. Ya crecieron bastante bien. Look at this, man. AG just keeping up that pressure. Beaming down every single corner, but Whoopi out of nowhere finds the headshot. Ya crecieron tantito. Kevs will be able to sneak away the points on the hill with the utility, and nobody else there to question him in the gunfights just yet. Jamin stops the bleeding for just a second, but exposes himself as Kevs takes advantage. Now on the opposite side, Kevs just needs to focus down on one angle here. Should be able to find two, but only a single one as he gets traded out by AG. 105 to 76. Smart Omega slowly making their way back in now. You know, I gotta hand it down here for Smart Omega and Wolf. They're playing Shen so perfectly well. They're finding to one side and just playing off the anchors. Until then, let the objective do the dirty work inside a hill. And that has been the storyline here for the set of Smart Omega and Wolf. But where ¿tú no viste el WPN contra Powerhouse, contra tus chicos? 2 to 3 to 4. So it's now gonna be Wolf here winning the first set. But a ver, vamos a meterle su adelantada por acá porque estoy ansioso por ver el de WPN. Remonta Omega. Up with them for sure. Smart Omega on the super early rotation towards warehouse. Lo decía porque WPN, 3 de los jugadores que están ahora, el año pasado quedaron fuera por no tener 18 años. Claro, pero ya crecieron ya, ¿no? Y ahora son lo que son, mira. Y van a poder jugar. Claro que la vi. No mames, tío. En serio. Pensé que te fuiste a dormir en este partido. Ya quiero ver el enfrentamiento del mundo. Yo también quiero ver el nivel de WPN. La verdad que por ahora veo gunfights en estos equipos muy normales. Y son jugadores como Whoopi súper reconocidos a nivel mundial, pero WPN debe demostrar otro nivel, ¿no? Otro level. Yo desperté justo cuando estábamos jugando WPN vs Powerhouse. Exactito, hermano. Maestro Bryan, para usted, ¿cuánto es una sensibilidad baja y una alta? Sensibilidades bajas, tenemos la de Tectonic con 28, 30, hasta 50 se puede considerar bajas en un celular gamer. En un iPhone puede ser 70 sensibilidad baja. Y ya sensibilidades altas son por encima de 90, de 100. Ahí ya son altas en un celular gamer, ¿no? The on and off plays. This time, Smart Omega needs to deliver, but it's Wolf that opens up this hill. This is a nightmare here for Smart Omega. Hay gente igual en el Compet 1 que juega muy nivelador.
equalizer, equalizing the game. They get the break, they get it through. Smart Omega now on the driver's seat. Mierda, la Fennec lo And they borró. attack all from the right-hand side, but you can see the extra wraparound coming through from Rage as well. That wins over the hill for Wolf for a tad bit, but Warden just 6 Ay, more no me points digas needed que here la for Smart Omega, remontan. and the try is gonna be denied. Pincer maneuver coming on Ay, through no. thanks to the RNG spawns for Smart Omega. Oh, but Yobabs makes the play of his life. Risky gets the trade. Smart Omega still playing this one down to the T. But more players will be found over for Wolf. 4 more points to claim. Teddy wants to make the play, but it doesn't happen no more. Ay, no puede ser. Wolf, 1 more kill to seal off the game. No te lo and puedo they creer. absolutely do. Oh, what a beautiful play, and what a comeback from Wolf. Puta madre. And that is the equalizer game. Jugaron un BryanT Express donde solamente voy a ver el resultado. Overtime. Well, Qué buen BID fue igual, ¿eh? A la verga, y el BID fue 5-6. coming through. We'll be 6-6, finding se fueron AG a over. overtime. Dios mío. Qué partida peleada. Como les digo, ¿no? Galleries y Loops pueden regalarnos enfrentamientos así como este, bien peleados. Pero luego los ves contra Inco Gaming y 3-0. A Inco Gaming 3-0. Entonces, all son buenos equipos que nos pueden dar buenas peleas, pero existe un equipo que está por encima del otro, ¿no? Que está por encima de ellos. Bastante por encima. Y nos hace pisar tierra justamente en cuanto a decir, wow, o sea, qué nivel. Perfecto, se viene WPM contra Powerhouse, ya la partida de la noche básicamente. Y en WPM tenemos a PJ, considerado actualmente como uno de los mejores jugadores de Garena, comparado con Lucasin también. Jopi, un excelente sniper. Caleb, Susano, también gran sniper. Luffy, Olea. Vamos a ver entonces. A ver qué tal. Por parte de Powerhouse ya los vimos, son los Almighty que están jugando, bueno, o estaban jugando sin coach. Ahora que ya tienen organización, espero que ya tengan coach. Por ahí Firela nos dirá si tienen o no tienen. Ganaron 3-0 a BBC, a Broke Boys Club. Y WPN estaba esperando al ganador de eso de ahí. Vamos a ver entonces al top 1 de Garena con el top 2 de Garena. Ok, un Harpoon en Apocalipsis. But then we see a couple of other players kind of just showing us the bad side of the team. So let's see if or not we do see this improvement. ¿Cuál es la diferencia que hace que los marcadores queden así 3-0 contra Inco? Puede ser todo. Todo. Inco Gaming no deja de entrenar. La gunfight, Lucasin. Todo. Más que todo la gunfight. Y el cómo juegan juntos. El entrenamiento y todo lo demás. Ahora lo vemos, César. Acá Hendra también quiero ver la sorpresa, el equipo sorpresa de Neo. Great start from Low Kings, and looks like Powerhouse can't power their way through this hill at all, losing out all of their gunfights, being forced to spawn off from the left this time around. Low Kings though, holding on to that temple spawn, and they are gonna have 2 men down, but the gunfight still won. How are the Low Kings even doing this? This is just flawless run for them. Fundamentally, the way that they're holding down their angles is just so smooth, slowly but surely, and just rely on those aim. And so far, it's just going to be the West Point Mambo Low Kings getting the first set of hardpoints said and done. I mean, first hardpoint said and done. They also got the rotation for hardpoint number 2, and you and me know, AJ, how hard the break is here on this hardpoint number 2. I mean, if you don't want to take away the spawns, you don't need to, especially when you are Powerhouse. You just need to power your way through because you are going to have lesser in terms of numbers to deal with at this hard point. Win out a couple of gunfights, you've got the hill, but that's the problem. That is the fundamental problem. West Point Mamba Low Kings on a slaying spree. The hill is finally broken after such a long time of waiting. Powerhouse, can they catch back? And this is what you said, you know, just powering through the front entrance might be able to be enough to be for Powerhouse, but at the same time, you know, when you don't have the spawns, you can't really go back into the action when you do go down because you pues por ahora WPN, bueno, WPN presenta and so far Powerhouse International is doing such a good job hustling West Point Mambo Low Kings, but it's not going to be enough at all. ¿Qué es eso? Una LK24, una Grau, will be able to find Yopi, but instant dos trade Grau. is that Powerhouse Okay. struggling
in the first two Dos hills. Fennec, dos Just 50 Grau points y una between them. Not gonna be LK24. too much to Así stress juega about thus WPM. far. But if they continue with this sort Interesante of la doble a Grau, showing in this matchup, West Point Mamba Loki is going to continue to run away. You see that claw being whipped out as well, Doble but Grau. instantaneously shut down. These guys are not messing around. You know, Powerhouse Una should honestly start to LK24, attack dos C. Grau, I think dos that's the way Fennec. to go here. Amen, brother. Amen. is- I mean, the moment Sí. you attack C, it's a winner. You Vamos a ver si no se you lo gotta play a cambian. strategy your opponents just don't expect. Something that they don't even see. Yeah, Mañana se absolutely. conoce el primer clasificado de Garena. Overall, Sí, Powerhouse here, mañana they sí. are having such a good Por la control here winner so bracket, far on the veremos hard point qué number tal. 3. They do have two players inside. One player on the Bueno, parameter, bonito. one player on the rotation, but Toma PJ mucha gets agua. a nasty double here with a Sparrow. Robin Hood runs, stealing the points away and the life away now from Powerhouse, but Skirt gets the read, and they hop right in. Double chow comes true, but a triple chow will come in here for Powerhouse International, and finally, they've won their first hard point. 51 to 73, Powerhouse. 9 more seconds left, though. Just picking up scraps here at this point of time. Being made to look like stray kittens by the West Point Mamba Lokings. Really good run for them. And now they are able to convert the spawns as well, all the way down to hard point number 4. So they do have rock side. They do have spawns, the spawns for the farm side as well. Player 2 FDX on rotation coming in from the last hard point, but a 3-man push here down the small room here will come in, and it's going to be a split spawn situation for the set of Powerhouse, but quickly they reside back now inside the hill, but no one's stepping in. Nobody's in just yet, but they do have the side on the, in the back pockets. Powerhouse, Incendio, War Machine will have the Gravity Vortex played out as well. FDX, the connections are there. Equalizer on the side of the MYSG squad as well. But once again, off of the hill, opens things up for West Point Mamba Lokings. That was uncalled for, and Powerhouse were punished for that move. You know, when you get to see a team that is on the lead compared to West Point Mamba Low Kings, it goes to show that the Kings can surely bleed, but it's not going to be enough of a damage so far, as it's not going to be a very convincing take. And so far, actually, as we end off this first set of hard points, I do believe it's going to be the West Point Mamba Low Kings on the lead. We go back to hard point number 1, same setup we go, but this time around, Powerhouse. Vamos. Hola, Ali, gracias por la manada. Push all the way down to Hop Up. Mañana se eliminan los que perdieron hoy. Los dos clasificados saldrán el domingo, dice la Kemi. Ahí te confirman la Kemi, mano. The best in India. Best comment of the day. Who was Ya that? estamos. Chrissy. Ah, Chrissy, ok, volví With y the guys from West Powerhouse Point. ya empató el What are you marcador. doing, bro? Ok. Chrissy's from Creo West que es de los pocos equipos que le puede dar pelea a The guy is a WPM. staff Por from algo West es el top Point. 2. Quiero ver a un Cagendra también enfrentarse a WPM, a ver qué tal. Just sold the team to an Indian. Final, y ahí se define quiénes son los dos que pasan a Stage 5. Gracias a Kemi, gracias Figo por los... Lokings is beaming them down one after the other. This Sí. is just crazy type of Pero está firepower to conectado deal ya, with. seguro. And unless Powerhouse is power stacking each and every single hill, Fue el they equipo don't que le seem quitó to el be invicto, winning claro. on Por algo points. es el top 2. Uy, qué buena, Leca. Por algo es So el top far, 2 they de are just Arena. able to convert big time here on the scrap time, but this Siento time, que the setup Cagendra here for the tuvo set of ventaja del Powerhouse bracket. International is the same thing Ya that lo veremos, that ya lo West Point veremos. Mamba Debería Lokings was able to enfrentarse do on the a first set. WPM They do mañana. have the spawns here from back goal alongside with Fire as well, and shut up with the Sparrow will be able to pick up a triple, stopping the flow down, and the map control here for the Prendo set of West todos Point los Mamba días, sabe, el Lokings, directo. non-existent. Dice, pero cuando no prendes directo no sé qué hacer con mi vida. So Ah, a distracting, man. I ver. mean, what's up with these people? Like, did they like take a happy pill or something? Gracias, You guys Allen, are por esa crazy, manera. man. I love all of y'all. Si okay? tienes Elixir Everybody también gets a shout dónamelo. out by the end Último of the día day. para llegar You a la guys are meta just de making my Elixir, day. chicos. Si 122, pueden donar the Elixir, equalizer is that suscripciones, lo que sea, Powerhouse finally me ayudaría un powering their montón. way through. Hola, It's the Saz, ¿cómo temple estás? spawns that gives them that advantage, and now with Oye, that estuvo advantage, they're winning on their peleados acá. gunfights as well, turning it up a notch. The La NYSC Master Cup squad empieza finally waking up in the el game. 7 de octubre. Please go away Y la from the Forge vicinity. Champions It's not empieza el safe 20 here. algo. What's not safe here is that the West Point Mamba Low Kings is not really getting Y the la Right, Master right. Cup está enfocada más a Brasil, Latam. Moving over. Y la 126, Forge Champions está 139, enfocada a Powerhouse International. NA They do have Latam. the top side of the hard point, but three players actually will be around the Mira parameter ahí, here. Powerhouse Two players ya los on rotation rebasó. So far in the full composition here for the set of the West Point Mamba Low Kings as they open up hard point number 3. Yeah, beautiful play from Lokings this time around, just flooding the hill, throwing El in que three tenía la objective players, two LK24 on the ya se la perimeter, quitó y one se holding puso their backs as well, HVK. because they know Claramente those la back spawns LK24 off the se top left is queda gonna be atrás taken over by Powerhouse, and that is ante the las pincer otras maneuver armas. that allows Powerhouse the ingress towards the hill for a fraction Está of a second. interesante. BJ though, whipping out the Sparrow, will not be able to hold it for long as he gets shut down as well. It's going to be the claw on operation this time round. Yopi, can he hold the players back? He does a fantastic job
And Low Kings still on the hill. Powerhouse hasn't been able to do much. You know, in regards to gunfights, West Point Mamba Low Kings just a tad bit better now, especially inside a hill. So you can't let the West Point Mamba Low Kings get full control of the hard point, because they can surely El que más está perform. matando es Earth Yopi and con Jane la FTX Fennec. wants to deny the statement wrong, but the cavalry comes through. Yopi on the front lines, Luffy from the back, Brace down, gets a A la double, verga, and gets qué the bueno. last second for this hard point, but it's not going to be enough for them to get the spawns all the way down to P4 once more. Second time in a row where Powerhouse Estuvo bastante will win the rotation peleadito, for P4. Yeah, but Powerhouse just needs one beautiful run here at this hill. Dice, concuerdo con el compañero, yo acabé de llegar de tomar cervezas corriendo a verte, mano, eres lo máximo, te quiero mucho desde Panamá. Gracias, Lunatic, te quiero también, bonito. Está serio, no está serio. Tomaste Claw poquito. by Skirt, doesn't find the connection, should be a little bit more patient here. And the Punisher will be made. And Skirt takes PJ out of the equation. Incendio as well. Look at the heavy investments coming through for operators here out of Powerhouse just to get No me lo esperaba slightly tan ahead. peleado, sinceramente. I think that was an overinvestment, unfortunately, Warden. What do you think? I think so as well, but at the same time, a lead is a lead, and when you get Ninguna to see a game as close Mario as this, Sim, 176 ni to en China ni en 165, Garena. Por the ahí game vimos is uno just en so el close anterior, to en el being anterior near to an match, end pero here. uno nada And the más, West Point una. Mamba Low Kings, Y creo que honestly, luego se la they're quitó, me not really parece. having the best time in regards to Para breaking China y this para hard point Garena, la number four, Fennec so if sigue everybody siendo el did go arma back to dominante, set, el they gotta subfusil find a way to dominante. get farm side, because Y la HBK Powerhouse, pues they're está able to dominando desde lead hace away, rato. take down the lead Pero out away from them en on this WPM, que es el respective equipo hard top point. 1 de Garena, This estamos time viendo scraps dos given away Grau to y Low una Kings, and Low Kings will HBK. gladly pick those up, Al right? They are parecer not embarrassed están about con that la at all. Grau No ego ahí. plays here. Every single point matters to them. Now Powerhouse picking up the Llevar initial dos few Grau es ones just porque to algo shut debe up. tener la The Grau. rest of the play... I think they Wow. got Vas the a wrong jugar hard screen, point. Lunatic. What? Ya They que were todos setting up te P2. están tirando con This bríos is y on cuando no estoy P1. con mi novia vengo a Powerhouse not verte. going for the Ojos de attack at all. Garías. One by one they trickle in. Saludos a mi What's novia, going la on? más chula, dice. I think Sí. the miscom La cago, here luego la is regla. that, you know, some players would like to love to recite back to 188, the side, and the 187, rest would go 190, for the hard point 187. because they don't want to lose a rotation here for hard point number Uy, 2. 195, But that gives them 187. Nice. the disadvantage here so far in regards to the points inside the hill, as we get to see. Convincing start here for the West Point Mamba Low Kings on this hard Están point number jugando 1. bien tus They entered at the chicos, 1 point mark Fío, first to the Powerhouse, and keep in mind, before we got to see the third deck of the hard Interesante, points, it was a interesante. 20-point discrepancy that the West Point Mamba Low Kings was facing. I'm speechless with that play. Powerhouse stunned me by Palo setting obvio. up. I have no idea why they would do that, but now they pick up scraps. Me And of sorprende. course, Ya this tienen was coach already Fiorella, set up los since de P1. Powerhouse, P2 Olmario belongs todavía. to Powerhouse, already on the rotation. Temple locked down. I mean, I know this is a money hill, but that early of an investment of players Rotaron bien, is tienen el insane. respawn, Now tienen el Low Kings punto, with the lead. podrían remontar. Powerhouse, can they power Si through? WPM Now, handing les it down to the entra pros. aquí, Powerhouse, if they can get sí a convincing me- hold on this hard point number 2, till then they can prove us wrong. decepcionaría, mi puta madre, entraron. Doesn't get it through. Two more players that they gotta worry about. Ah, qué buen Here on ingreso, top of loco. finds a double now. Ingresar a este Response punto still es given bien for the side of complicado. Powerhouse International, but West Point Mamba Low Kings inside a hill, but they get overpowered, overthrown by the spawns of Powerhouse International. Ok, Had to get a entraron drone, comes back through, but meets unos the wall 10 instead. segunditos West Point Mamba Low entraron. Kings Luego still ya with the lead. Powerhouse, 22 more seconds por on this tener hill. el respawn, And just se because of the mantuvieron temple ahí. spawn, Powerhouse does have an opportunity pero here to volvieron a run entrar. away with this matchup, but Low Kings just winning it out Los through sheer OBJ gunfight de and Powerhouse, powering por their way ejemplo, en este in momento towards no this están P2, aguantando making sure la Powerhouse does presión not de catch back up WPM. so easy. 5 more seconds, they'll pick up those scraps and still no equalizer just Pero yet. el Early Ancla sí lo rotation hizo bien, into por lo P3. menos. It's going to be Saludos, the integral Sandel. this time round. And West Ya Point Mamba estamos, Low Kings, if Jonathan, they en can el top 1 execute the contra el top previous 2 de play yet Garena, hermano. Estamos en la partida Powerhouse más gonna be in a lot importante. of trouble. One more break the Powerhouse needs, and they can Dice, absolutely make the West Point Mamba Low Kings mira lead, eso, se fueron para and they atrás, la get cagaron, opener pero no inside the pelearon hill. nada en Bradley P1, ese fue su invested error. now for the side of the Low Kings. PJ wraps around, takes down one, finds a double overall, forces to spawn to the right side, and the West Point Mamba Low Kings Son, are trying to se hold les ve their más ground, ordenados but the que farmer antes between a los Incendio chicos de will be slowing Almighty, things down. Fío. Slow on the mid lane, gets Más one, ordenados, and he get a double. pero Absolutely yes. tienen buena And now gunfight también. Powerhouse, nowhere to be Pero si found. WPM No, rota primero my y God, se posiciona that dentro de un P1 was punto, just such a throw. Powerhouse no tiene ni And the idea de cómo game entrar. comes to an end. Well deserving Todo for este West Point hardpoint Mamba se lo Low llevaron los Kings, but de, it could have los been de WPM. a Powerhouse victory. I'm stupefied. Dice, rotaron muy Harry temprano, es lo Potter mismo que showed up. Mustacho mencionaba y He criticaba. stunned me. Mm. Petrified. Dude,
Hardpoint number 1, with each game that you are pero granted, WPM se está it en is a gaming principle that house. you gotta play for the scrappy run and just let 2 players anchor down. Gran West Point detalle Mamba igual. Lokings, they had the proper read. They invested 5 players on towards hardpoint number 1 because they knew for a fact the game was nearing to an A ver, end. And they estadísticas. only needed very few points for them to close out the deal. 45 Moving over to Jopi. hardpoint number 2, they played 2 brute minutos force. de Yes, Kalo. it was a scrappy run, but once more, they were already at the 200-point mark. And each Del and otro every lado point están started igual to de count right kills. there. And moving over to hardpoint number 3, Powerhouse International. Luffy e Incendio they lost como the que rotation. And that was just se me history durmieron, pero Luffy right on murió forward. GG, well demasiado. played, but a faulty play from Powerhouse will cost them the game. 2 minutos de Kalo y del otro lado no tenemos casi trabajo. Lo que pasa es que cuando tenían el hardpoint número 2, los OBJs de Powerhouse no le aguantaban el ataque a WPM, se lo sacaban. Y fue que gracias al ancla pudieron recuperar ese hardpoint. Va a ser bastante interesante ver un BID entre estos dos equipos. Va a ser un BID en Slums. Ok. Empecemos a ver qué aprendemos de estos. WPM claramente es como un Inco Gaming, Yeah, I get your literalmente. assessments, but I really think it was that P1 blowout from Powerhouse. I guess they charged it up with too much of electricity and the Tayopi. bulb just could not take the voltage. Definitely agree, man. And so far, we can't really afford to see any more mistakes here for Powerhouse International, as Search and Destroy is a very lenient game in regards to decision making. So if you can't do it right, you're surely going to get punished. As we get to see the first round opening up, it's going to be a 1-for-1 trade here. Player 2 out so far. There's going to be PJ and Shut Up out from the chase for Powerhouse International. Locus A slower Electron. pace this time around as a 1-for-1 trade 2 Locus breaks Electron. down. Bombs Ah, pero still Luffy juega con DLQ. with Yopi. Buena marita. Line out B. Luffy trying to open Primera up DLQ que veo a bomb en site China for y the en, squad, but y en will have to Arena. go up against the Clutch King Irfan J himself. FDX just holding down mid with the Locust. A la What a verga, shot, ¿qué pedo? Susano! Beautiful. And the Qué numbers rápido advantage now, apunta la Locust. Locus, hermano. Es demasiado rápido. Can they get an opener here? Pushing up. Yopi on the front line. FDX backs it up. Skurd here on front as well. Sprays down. Double trouble A comes la through. bestia, Yopi lo finds a deleteó. double now. Irfan J, Clutch King in a 1v4. Bomb gonna get planted as well. Lo deleteó con la P90, ¿eh? I mean, we all call him the Clutch King, but against Low Kings, what can this king do? 40 bullets, 4 players. Yopi. Just waiting for the moment, and it's Susano that deals the Órale, final Xin. blow. Dude, this guy, he just won't muchacho sit dice, down. He won't 40 shut balas, up. He just 4 keeps players. stepping up his game. I know Olea for a fact is smiling big time on how disciplined the West Point Mamba Lokings is, because we've seen so many times where the West Point Mamba Lokings faltered Solo pon into a HBK, situation Leo. where they should have it on their bags already, but with their aggression, they get punished down. But this time, aggression is the way to go Nice. here for the side of the West Point Mamba Lokings. As they get an opener break here on this B side, Powerhouse International, they want to go head to head. Skirt on top, looking to get the kill. PJ down below, and so far Powerhouse International, they get Ojo a ahí. revitalized No lo play vio, here. no te lo They puedo creer que no lo overpower vio. down, but No te PJ, puedo creer que no lo vio. they don't spot him. Ay, no puede ser. What? Dude, that guy. Slippery snake he is. Slytherin. Gracias, Pío. Slithering around, ignoring these players on the side of Powerhouse. I still cannot get over the loss of that hardpoint Es el matchup because it was a nivel de- phenomenal comeback for Powerhouse. De And they sniper, made a tengo la conscious manita, ¿eh? decision to not go in for the engagement on the P1. I need answers. They better give me this S&D Qué so that raro, I tío. shut up about it. Now moving over to this. Ahí está, round right demoró. here. Not much of a power here on this B side, but they do push up graveyards, and it's gonna be Irfan and Shut Up getting the early 2 kills here so far. Susano making his presence felt. Information relayed. Player 1 Skirt can just swing out, get the kill, and now it's gonna be the West Point Mamba Buen Lokings rush once more, ahí, buen facing a rush. discrepancy here in regards to the numbers, as it's gonna be PJ and Luffy left alone to clutch things up in a 2v4. Let's see if or not the players can get this clutch. PJ Luffy, 2 stellar players on the side of West Point Mamba Low Kings, choosing to slow the pace down. They've got the advantage. They've got the bomb. Ah, 1 minute, mierda, 10 no me seconds to sabía play. ese Going down to pixillo. the final 10 seconds, they still can go in for the plant. But the main objective here
Shut down está two. They're lucky abriendo even la three mira players a cada out of rato Powerhouse before porque they go cuando in for haces the objective. eso, la mira del It's gonna be key sniper to take out no se Irfan va J para off of abajo por A. arriba. If they want to take over this dump Se te this queda area, quieta en el mismo punto. see him already on the prone. Incendio. Ese caster le Not pone gonna drama a find la those wall cuestión. bangs. Y es Luffy Mustacho mi mentor, hermano. doesn't find the finisher, but they know exactly where to find him. Mustacho mi dios. Now player 4 tries to reinforce the hold here on this B bomb side. Hace un rato me tocó de equipo con Pues y ya no Over with jugamos Luffy contra getting that Tetillo y shot, but Shisui. Shut Up gets the trade. ¿Y qué PJ tal, left hermano? alone ¿Ganaste o no now in a ganaste? 1v3. Shut Up trails down, calls for a 1, and they get the kill now. Powerhouse International, they are on the lead, and talk about how well they are so good at recovering from where they were. I mean, it was a very slow take here for West Point Mamba Lokings. They decided to go for the push here on Graveyards. They got a free kill here coming in from Irfan J and Shut Up. Interesante. And that was able to translate to the downfall there for West Point Mamba Lokings on the 3rd round. Powerhouse giving me what I want, but they better not choke this Lo one out mató again, man. emocionado. Yo, P. Luffy stepping up. Irfan J Buen finds the ganador. trade. But just a single one pulled away. Y verga que el día. And Kalo goes down as well. That's the Clutch King really stepping up for the squad. But Yopi with the plant, though. And will back away. 3 They para are 3, setting 3 para up 3, 3 para Powerhouse for 3. failure here. FDX circles around. Scope's going to find absolutely no one. Do they have a smoke to play, though? Oh. FTX takes on Yopi. PJ Susano left alone. It's going to be PJ wrapping around here. Susano on the front lines with a sniper. Oh, nice Peeks one, out, man. gets an information. PJ Doe might just be able to make the play, but the defense comes through. And Powerhouse International, they double it down. 2 rounds in a row. Uy, ¿qué pasa con WP? I mean, so threatening with that wraparound. That strategy executed would have been one of the best S&D attacks we would have seen in a bit. Fantastic ideation. You can't leave all of those things up to a layer, man. Incendio finding Luffy this time around. And that will be the first elimination for the captain of Powerhouse. No Powerhouse aparece really PJ just todavía, putting no up a very aparece convincing start PJ. once more here on this round number 5. But Retake. Mamba Lokings. Powerhouse va a jugar a retake. A ver, uy, la granadita se la puede comer. PJ. Oh, PJ. Oh. Oh. No Ok. trades, though. No shots, though. So they're checking around. Ok, bien caleado. Recently, Bien Shut Up takes caleado them que estaba out. tocado. Now it's going to be a 3v5 situation here for the side of the West Point Mamba Lokings. Buena de Yopi, loco. No With a mames. double. That's what you want. If you're Qué Yopi, buena. make that a triple. Can he hit the quadra? Super Oh low. my Yes, he God. does. Ace it out, baby. But it is Kalo that sneaks FDX away. Come on, give me a break, Kalo. I know he gave you his word. El MVP del But Hardware, he qué buena. needed to give Qué him buena. the ace at that point. You know, if Chloe didn't go for the shot and started to run away, you can absolutely Esto se dio el count día de hoy, on Daniel. Alea going behind Chloe, just slapping him at the back. Don't do that again. Fair enough. Fair enough. Yopi blazing through Buen pick. Powerhouse. 8 eliminations already. Irfan J on the flip side with the 6. Deadly angle by Susano. On the prone. Waiting for a mistake. The timing just not on El his side. timing, Takes the crosshair hermano. away. As the player shows up. Grenade though. Connection. And we'll find nothing. Stalemate once more. Nothing much happening here. All going to come down to the FDX. engagement here from the distance. It's FDX to take down Luffy. Now it's going to be a 1v4. I think brute force is the way to go here for the side of the West Point Mamba Lokings, but all respects as well to the defense that Powerhouse International is putting up. And now they're leaning towards an aggressive taste, and Incendio picks up Chloe as well. And now, slowly but surely, the Ambos West Point juegan a Mamba doble Lokings is sniper, really pero struggling to get a break here on the todavía no side. puedo definir quién tiene los mejores snipers. What are they going to pull away from this one? As Loking's down in numbers. Can't pull that aggressive attack just yet. Engagement Incendio shuts down Susano. It's 2 more lives left. The clutch out of Loking's just impossible at this point of time. Yopi, 8 already. Can he make it 9? That's the flick 180, but the push comes on through. Shut Up delivers the 4th Buen round intento, victory buen for intento, buen Powerhouse. intento. Buena reacción igual. Had a Fortunately for the side of the West, a lot of mid control will be happening here. Nade will take down Cambiamos one. de He'll be bando, out from the a chase. ver Skirts si gets cambia killed. algo esto. Now we get to see the wrap around here from the side of Powerhouse International, overpowering the West Point Mamba Lokings. No And cambió nada. honestly, the Lokings is just having such a hard time on this run. Al parecer, And you can thank me for WPM that because I was tiene so el pissed with mismo problema Powerhouse. que I wanted this Luminosity. match for them, man. They deliver, but Uy, qué Luffy buena. says, calm down. Match No tiene un Mamba BID tan Lokings fuerte, will eh. Control No and Luffy tiene un finds those BID tan initial frags. It's fuerte. gonna be the smokes, and Irfan J finds the crazy opener. The trades are there. Luffy and PJ step it up, and it's a 3v3. Chloe pushing up. Incendio holding down the angle.
Might just get this one planted. Information relayed. He's going to go for the swing. 2 players to worry about. He only gets 1. VRYNT gets the trade. Scurried from the back lines. Gets it all as well. But it's going to be a 2. By VRYNT able to not too far away. No se piensan ni mover. On the side of Silence is the name of the game. So Okay. 2v2 still. 30 seconds left on the clock. Skurd looking to get an angle here, coming in from the dumpster side. Están jugando la toda, Están jugando su 100%, The loco. bomb is just right around the scopes. Jugando su Very dangerous here 100%. for Powerhouse International. bomb gets picked up and he runs away. VRYNT, what a clutch king. And then a beautiful rotation over towards B. Can we see a grenade? No trophies played. Is this a punishment? Yes, it is. What a spot by Luffy, VRYNT. Oh. That was such a terrible mistake, and the clutch king did it. Okay. Finally Buena respond ronda. back with their own game. And that was something that, you know, we were touching up on a lot Nuevamente ronda during the group táctica. stages, where some of these teams are just chucking all Si la of those remonta lethals WPM va a ser un at the start of the desastre round, para hoping and Powerhouse. praying to get a god nade out of nowhere to surprise. But you know, that's the strat that has been read and counted by so many of these top teams already. Their trophies are always on the ready in the initial part of these rounds, but towards the closing end, not many teams have been able to utilize Esa those granada, ¿qué pedo? lethals ¿Cómo in sabe que a está perfect ahí? way. This time around, shut up. We'll find the revenge. Lo habrán visto entrar, yo And creo. PJ out for the count. Numbers advantage now to the attackers. Oh, Incendio misses an opportunity, Oh, but not shit. the second one. Stand up. Pops the smoke. On for the rotation. The rest of the players Okay. flanking around. And look at this cheeky spot. Kalo shuts down VRYNT, but at the bomb site itself, Yopi, deadly escondido ahí position. la bomba, Shut up, hermano, no just lo han beside visto. him. Doesn't spot him out. Oh my god. Gets the kill. Trade comes through. Incendio No from te lo afar. puedo creer. Makes his presence felt. Klo gets 1 as well. Shut up on the fountain. 1 player on this wrap around. Gonna be able to catch player 3 Por la Luffy out. espalda. And it's gonna be a 1v1 into the side. Whoa. And Powerhouse Interdam. Not the Ay, first one held by hermano, qué Westbound on the Lokings. We saw that in the posición, group no lo stage. We saw that executed once again. And Yopi managing to nick off a life as well. If the numbers had been down a little bit earlier, that could have been such a deadly Toma. play out of Yopi. But FDX finding Yopi, putting him out of the Interesante equation el very Powerhouse early on en- this en time. vez de- As Powerhouse looks to convert. Game mode down Muy here for- interesante it's este just that the Powerhouse Powerhouse en vivo. International, they've been doing their homework really well. With every angle that the Lokings has been able to put A up, ver. Powerhouse International, they just get the read and they just go down 1 by 1, and it happened Yeah. as well on offense. Oh shit. FDX with the double. The Punisher on the side of Powerhouse. Así Once castean, again, they muchacho. look for the conversion of that match ¿No te gusta? point. Already at the bomb site, Dios. Skirty. Como I'm transforma. pretty sure the No. trophies are definitely played this time round. They're not going to get caught Como out with Optimus the same Prime. mess Toma. up twice. Triple. FDX with the third one. Susano trades out Skirt. Can we see an ace out of FDX this time Quadruple. round? Hits the quadra. Come on, one more. Ay, Quick scope casi, not available. hermano. Denied by Kalo. Hits the double for himself instead. Can he pull off 2 more? Time sticking 25 more seconds for Kalo. A ver, a ver, a ver, a ver. Sniper has 20 CBR4 as well segundos. to back it up with a close squad combat, but at the same time is dwindled down. Incendio holding Uy, down the angle. Incendio Becoming regalado. really dangerous. No ammo. Toma. Double kill comes through. VRYNT, can he go for the swing? Ay, se regaló el Trades otro. down. He has enough time. Se regalaron, What hermano. a club Dios. Qué buena What de a Kalo. play, Kalo! Final player! He hits his own quadra to step it up against FDX, who had a quadra in that round as well. Ay, Insane cómo matchup. piquearon ahí, And Low loco. Kings. Well, whole No powerhouse in the debieron match piquear, point. man. Qué Ball buena. went down to this now. Another round granted. And this time, look at the formation here for a set of West Point Mamba Lokins. Good map control for them. A slower pace. Not wanting to mess with them. They want this conversion. And FDX definitely looking for those deadly angles once again. Incendio alongside him as well this time round. And look at the bomb stack. Ok, no hay nadie ahí en Towards drop this shot. bomb side. No hay nadie tampoco Defensive arriba. players Ok, expecting it así as ven. well. Ah, ok. Powerhouse a little bit more frayed out. Ay, qué timing. And Susano punishes Skirt. Bomb down on the ground. Advantage now to Low Kings. Ay, tiene uno ahí en Wallbang. Uf. Out. Susano. FDX out. Incendio gets a trade from afar. Nasty shot. Still not enough to even things up. El posicionamiento de Yopi's holding down the bomb site WPM discipline. indica que Don't están peek out, queriendo boy. Wait for remontar information here from completamente, PJ eh. instead.
Si Stop remontan peeking. esto, Stop en el getting mental isolated. de Powerhouse se va a ir a la verga. Good connection, finds the hit mark check. A la derecha DJ. no ha revisado. Just beside the blue end. And the patience play here from Low Kings. On the opposite side, down mid, Los you de see the sniper WPM setup. se That's going to mueven. be the one and only Luffy for West Point Ay, Mamba shut Low up. Kings. Ok, DJ ok, shows ok, up, ok. shut up, shuts him down. Luffy does get the trade onto Incendio though. And still, we are at a standoff. Ay, mal the pick. numbers low. What a wall bag by Luffy. Mal pick. And Low Kings should be able to hold them to this match point yet again. As they find the 5th round, Clutch King Irfan J, can he live up to his title? Primera vez que veo esa No P90, way. esa skin Fennec in en hand, el pops the combe. nade, looking for the perfect medium rare. Se la Trajectory's come, creo, la on, granada, pops it true, misses it all Ay, out. arriesgado. The comes in, and the West Point Mamba Low Kings, there is No te creo que puede ser comeback. Oh my god. Ronda rápida, a ver. Crazy matchup like this, man. Ahora. Trophy is Oh, perfect shit. from the Oh, side. Powerhouse, shit. but Yopi rages on, hits a double. Numbers advantage to the defending team. West Point Mamba Low Kings raging on. Oh my god. This is what we expected out of them from the 3-3. defense, and they're living up to that 3v3. expectation. That bomb has an open site at B. FDX waiting for a little bit of noise to be made here. Susano repositions quietly though. FDX just doesn't have a one up on him. a bit of an overheat there for PJ. Was able to get the double, but the rest of his teammates was just too far behind to back him up. Now it's all going to come down to the timing here between FDX and Susano. Susano whips out, disengages towards an shit. angle. Luffy gets an information, goes for the shot, misses. Now it's going to be 1-for-1 information right there. But it's really all going to come down to FDX here to make the play. Ok, está plantando. Ay, Spots the player, oh my god. dissipates it, doesn't find the connection. Bomb planted already, and Incendio burns down Luffy. Job's te lo not puedo done creer. just yet. Incendio picks up a double for himself. It's now a 1v2. Kalo once again. Perhaps he wants to claim the title of Clutch King. We'll spot the back of skirt. The boys De repositioning nuevo on en the clutch, defense. pero más Sets up complicado. a Ya, esta vez crossfire no le here van a for the pillar. entrance. Skirt. Wow, bang! Kalo, no Ay, punisher, loco, se and trabó. Incendio takes advantage and brings the match to an end. S&D claimed by Powerhouse. I would have not forgiven them if they did not, man. Se trabó, You se have to focus trabó, on hermano. the present, and what a way they pulled that off. Every single play, Uy, no sé qué le pasó a PJ, putting in the work. And unfortunately, on the flip side Okay. of things, PJ Susano is not Interesante. finding the numbers in this S&D. Los dos mejores equipos de Garena dándonos un bonito juego. Guy is playing it on a whole new level now. He's Gracias, on his way Andreita, back por to todos be los one of the main rusos. players of West Point. You know, Buena, Vico. once more, all he has to do is just stay consistent now. Commit to his, Y por todas las settings, donaciones, because Andreita, te this llevas guy, el treasure once box, again, he did talk to me during Garena Masters Forest that every after series, he changes his settings. Like, what kind of a pro player does that? But hey, if it works, then I guess why not? Ok, vamos al control. I mean, yeah, man, it Control. worked in that S&D for sure. But it's going to be a heated one here at control. Both teams going in for a quick rush towards A. And Powerhouse being the Cuando team vi la that's primera on vez que defense Powerhouse has le a ganó unos slight mapas bit a advantage, WPM, but pues the ya no volví a life ver a WPM advantage como on the inalcanzables. side of Low Kings, as I was about Lo que to pasa es que mention, it Luminoso has been también le taken quita away. mapas. FDX with a Inclusive double. Galo le Shut up compite en delivers contra. as well. And now advantage equalized. But Powerhouse on the defense gives them a little Gracias, bit more Andreita, leeway por here todas on this las round. donaciones. You know, What the fuck. Powerhouse International, their Hoy es system último here día is para llegar a la really meta. working out quite well. They do have this cutoff as well from back alley because ¿Cuál they don't Tati, want Leonardo? to see the West Point Tati Mamba entró. have this extended push as well and go all the way down to P2. Well, the recovery here for West Point Mamba Low Kings responding back. They want to go for Tractor instead and could possibly go for a B hit instead. Can they execute this though? A being teased. Yopi all alone. Nobody's there for the takeout. And it looks like the players on the side of Powerhouse are going to struggle here. Look at the overextension. Kalo's just torturing them. And it Pero es que- looks es que like en it is Respawn- going to be an opportunity to really No sé capture si es por A el now. desorden Overextension will be perfect for the side of West por Point la Mamba Low Kings, sinergia, and they pero recover their numbers as well from the line. WPM se muestra 69. superior. FDX still Son the buenos, bane mira. of the West Point Mamba Low Kings so Tienen far. buena Trade gunfight, looking to come pero- true, but PJ shuts him down. 7-5 now here Siento on que the board. WPM And tal vez looking at tiene the más push here from the sinergia side o of the Low más Kings, they orden want en to el go for mapa. an extensive push once more all the way down below 5-5. Grandmas and wrapping around all the way down Gasolines, but they gotta go through Incendio first of all
not really having enough kills, not really having any kills at all. So this could be two Es opportunities for algo, him Fiorella, to que le falta a prove Powerhouse and para put ser himself el back in the top board. 1. Let's see if it does Team that. play, They're all supongo, un equal in coach. life, and Powerhouse, Un buen coach. still with the perfect defense over at B, don't need to overextend. Pero sí They dan just have to pelea lock con down their Gunfire, angles ¿eh? really well, and it seems like that's exactly what they're focusing on here. One life in deficit. Let's see if Lokings can play this to their advantage. Mira Yopi cómo just needs to mira wait el a couple of more minimapa y seconds. mira That a los Sparrow could jugadores de be WPM, los exactly amarillitos. what equalizes the Mira el situation here. Won't play the posicionamiento. safe plays on the Igual trophy aquí fest. en esta ronda No response está for muy either bien side. posicionado Powerhouse. And it's a game of chess at this Muy bien point. posicionados. Una diagonal hermosa en el minimapa por parte de Powerhouse. So far, Lokings checking. Clo Nice. goes down. Bien Yopi cubierto. takes down FTX. 3-3 now. Se bajaron el takes down halcón de Yopi now. Yopi. 23 seconds left on the clock. PJ on top. Hops right down. They take down Incendio. No more map control here from the barn Ahí la side. cagó Scourge gets Skirt. swinged down by PJ. And the capture ensues. La It's gonna be a cagaron. 3v1 situation. Earth and Jay Errorcito nada clutching más, moment once more. detalles, iban This igualados. is going to be a really tough one. All three players stacking the kill. Mucho Regardless teamwork of de the angle WPM, that Irfan J sí. plays here. Se nota. He used to pull a quick hit and El run. tradeo, But from cómo entran Bakery to pull that juntos. full rotation around is going to be tough. Finds the Ay, first one, casi las. and it's anticipated will not be able to string that along. 1-0. What a comeback by the Lokings. It's really impressive for teams to slow down in the pace of control. I mean, after all, this is a hybrid of hardpoint and search and destroy here, if I must say. And, you know, when you are able to slow down your tempo, most of the times your team or your opposition will not be able to adapt to what you're doing right now. So good call there for the side of the West Point Mambo Lokings. But this time, they want to barge in here onwards mid-street. They want to go for the clash here onwards at A point. And so far, they are getting convincing map control. But as soon as they say that Incendio and Scourge, they take the players out from mid. And they get a recovery here so far. Powerhouse. Now they're going to lose out this control. A double push coming through at A. But the defense is going to be strong. Flooding it in with 3 players on defense. That's what I expected out from Powerhouse earlier on. Unfortunately, it just wasn't available. Lives all equal. Powerhouse just can't drop the ball yet again. Porque vas a demorar Need por to keep eso. this pressure up. Susano already on standby with the claw on top of everything else. Thus far, he has been doing pretty decent on the eliminations. Luffy, though, needs to step it up a little bit with his LK. I need my mother to teach No, me the no, está puesto frío. Powerhouse song. Can't Hola, vibe, man. Chiqui, ¿cómo estás? Sorry. Your mother to teach you that? Yeah. You calling me old? You piece of warden? I'm sorry. Not what I meant. It's just that I'm really reliant to teachers, but Tanto tiempo, Chiqui, ¿qué es de tu vida? someone has to teach Powerhouse International here to start capturing because they don't have a lot of time left to play with. CX, ayer They're trying to play with Space lights subió here. su Still clase can be a a Twitter y method ayer of la probamos execution. también en rank y está But you have bastante to buena. Es keep como an una eye on the SKS. timer. They do exactly that, but they falter at pausing the time. Andas But con the el attack sí, on sí, B is Chiqui. going to buy Anda them a aquí, little bit va a of cocinar lifeline. ahorita. War Machine, Incendio on the spawn trap. Will be able to keep Lokings on the pause Está for a little buenísima, bit no, as esta B partida. gets captured. Hunter Killer Acá Drone will get shot trabajando, ¿dónde estás down. ahora? And that's a no-go for ¿Cómo que Powerhouse. tienes novio, But in Chiqui? terms What the of fuck? lives, they do have the ¿Y el advantage. viaje a And now Canadá? no more respawns for Lokings. Bravo, about to Uy, get ahora captured. la Only one ronda more está segment para away. Shut up, gets a Powerhouse. read onwards, top grandmas, and they get the break here so Tus far. chicos tienen Alpha now todo para starting to get ganar la captured as WPM, well. fío, ¿eh? Bravo, Yo player creo que hasta one, diciembre Scourge tal might vez just be able to get mejoren this one too bastante as esos well. errorcitos. FTX takes them one, forcing it down to a 2v5. It's all going to come down Ya to tengo que PJ trabajar and tío, sí, Yopi. temprano. And FTX throws down the hinder killer drone. Misses ¿Y shot ese on novio towards de dónde es, PJ. Chiqui? And Incendio wants to go for the shot with a killer drone. ¿Qué onda, Sendo? Scourge holding down Por the fin es angle. viernes, un PJ has to descanso de la check right, escuela. and he Qué bueno, does, Sendo. but it doesn't matter. Igual Earth and luego Jay que from salgas de la back escuela la vas a got in the extrañar, trade. And now the Powerhouse International. They Almighty, get a round Almighty, back. aparte de ser un roster nuevo, tiene jugadores de place. distintas nacionalidades. Incendio Both e Irfan teams son de winning out the Singapur, attacking Shada de round. Indonesia, de Scare y FD son de Filipinas. Defense this Por time eso no round. están Let's en see if Gaming Powerhouse House, a can diferencia de take the WPM que está en Gaming House. Eso Nate también es un lost problema. first, and it looks like Ahí he's not también gonna es get a lucky one. interesante, ¿eh? And the defense very early on from Scared over at B. The rest Me of the players cansé de trying to los stack. amores a Hey, and they distancia. lose Buena, out their Chiqui. gunfights. Final Te cae tu survivor though, ciudad. Irfan Pero es J bueno, ¿no? has Es got the buena persona. purifier. Por favor, Chiqui, no Can quiero he que te hagan continue to daño, burn ¿eh? them down? Answer is no. The denial is there. Fantastic response out of Lokings. And you know, in some way, Powerhouse International, they're Tú puedes hacer lo que quieras, mi getting chiquita, eres really la reina convincing aquí. map control here. And for the longest time, we've been asking who can put up a fight up against the West Point Mambo Lokings. And so far, it has been Powerhouse International. But you got to take it slow now. West Point Mambo Lokings doing exactly the same thing as they head on to Bravo. Irfan J Estoy sprays seguro down. que has tenido Player buen four ojo Susano para gets the elegir un trade buen chico. to PJ on Tranquilo. rotation now, and they want to go for the committed play here on the speed side.
Más importante es que sea Life's pretty much tranquilo. equal. Low Kings. Good attack on B, and it's all being set up by Susano. Hunter Killer Drone gets sent out as well, just to buy him a little bit more time, and there's no connection. Gets shot out of the air. DJ takes advantage of that and shuts Skirt out of the equation. The defense is there though over at B. The clearance. Trabaja But the switch conmigo, of siempre nos sides apoyamos. with 8 this time round. Diosito Yopi es lo doing really máximo. good. Sparrow Dios nos can be tiene pulled out for the guardado, pues ahí Punisher. todo para el momento Taylor's exacto y there for the backup correcto. as well. West Point Mama Low Kings looking to Por finish algo off te lo he A. mandado. 10 to 19 now. Buenas, No Alesso. Estamos way viendo al top in 1 de Garena contra el top hell 2 de that Garena. The West Point Mamba Low Kings will Ok, fall pero around eso this en qué me round. afecta en Divide que and Guara haya conquer meado is the way así. to go. Player first, Susano capturing Bravo, while 2, Flo and Yopi is capturing Alpha right now. 2-man push here for Powerhouse International as they want to go for a map control. Here could possibly extend just a bit more, go for the spawn trap and even up the lives. Ya que cenaron Easier ellos. said than done, but they ¿Qué are cenaron slowly but ellos? surely trying to make it work. ¿Qué I no mean, quieres more than hacer double esto de la Low comida? Kings has on their side. Now no more respawns for Powerhouse on top of Ah, everything else. déjame Yopi on a roll. 3 more lives. There's no way in Dice, eso hell es cierto, Powerhouse mírese a gets ti, this over Amy. West Point Mamba Low Sí, Kings. es chiqui. No way. Entra el Incendio, chiqui. FDX. FDX. Ya está con Rotation. novio y ese es su trabajo. Y ya su familia lo 10, conoce. The way to go. Pinch, not really offered near. Igual va a ir a Yopi Canadá, will go pero- down. Incendio pushing up. I think they want to go for a spawn Ya- trap ya here no lo once va a ver, more, but at supongo. the Ya same no vas a time, ver they a don't really Jesus, have the ¿no, numbers chiqui? to back it up. I mean, look at the operator build-up Boy, here oye. on side of West Point Mamba Low Kings. If they win this round out, the next one's going to be devastating. And it Toma. looks like exactly that. PJ punches Incendio into the next round. And they're about to open up the welcoming committee Mi hermana here at dice West que hay Point dos Mamba Low carnes ahí Kings. que ellos ya cenaron. Look Eso at lo the comemos operators. Look Emily at y the yo. score O... streaks. I hope you're ready, Powerhouse. Ay, ok, ok. Porque pensaba cocinar algo a ella, pero mejor que fría eso nomás. Are popping through here for the set of West Point Mamba Low Kings. It only Ya, ¿dónde takes estás? one successful break, one successful push for Ah, them ok, to go ok. for Ya, a sí. very heavy spawn trap. As PJ here with Annihilator, let's pick up one. Ya, Looks sí, to get dice que double. comamos. J gets the trade. J gets the double overall, and the recovery comes through. That's going to be one operator out so far. And this is Yep. just devastating at this point of time. Freddy's going to be dropped. Hunter Killer Drone follow-up from Yopi as Okay. well. He's just setting everything against Ah, ¿están fritas Powerhouse. ya? But in terms of lives, there's not much of a deficit here. Está bien. Less by 6. Powerhouse still has a decent chance of pushing their way right back in here. But the initial operators that were invested didn't really give them Nice. all that too much. Now a 7 life deficit made into 8. Scared on the push. And he wants to get a spawn trap executed here. But the players not allowing him to get anywhere close. Instead, it is a reversal from West Point Mamba Low Kings knocking down on the doors of Powerhouse. Well, it's going to be such a huge discrepancy now as Powerhouse International, they only have 11. West Point Mamba Low Kings has 10. 20. Double it down now. 9 more lives 29, ¿no? remain, 28 seconds 28 on la the clock. verga. And I Acá think sí this se los could be a comieron game en set esta and ronda. over with and dealt with here for the side of the West Point Mamba Low Kings. I mean, how dominant, man. Nice. No doubt at all this was going to go their way. You can't have that much of unity. You can't have that much of streaks, operators on your side, and drop the ball. Especially if you're Low Kings. That's never going to happen. 2 more, Scared as well as Irfan J. Might be the Clutch King. It might be the Super Filipino, but it's just not going to fly against an absolute crazy 12-2 squad in the name of FFFF. West Point Acá sí Mamba se Low los Kings. comieron a The los timer chicos. brings an end to the matchup. Acá A sí se 3-1 los victory. comieron. Low Kings in the lead Igual la for the Gaming series. House debe You know, it influir un takes a lot of poquito, discipline for a team to go coordinative. Siéndole in regards to, sincero, la like, the Gaming House debe investments. I mean, influir come on. un When do poquito, you ever get to chicos. see a team Y hoy día of tenemos la control siguiente parte where de in los one round they playoffs. have 5 operators ready? For Hoy some día hay teams, they'd like to siguiente invest parte de one los at least to playoffs. lower down the lives for a moment, but they know for a fact it's not the most practical way. Just play it surely ¿Qué on pasó? Ahí the se next puso todo round. negro. Until then, invest it all throughout, and guess what? I mean, if Powerhouse Interesante, International, they interesante, had their own interesante, operators, then interesante. we've seen a What did it, all these Extraño. operators and score streaks stacked up, we might as well use them En now. el modo Although, respawn por fin even if they apareció didn't, that would PJ. have just been a victory on their side as well. Because Que once again, the 30 gunfight kilos, is just super solid. 26. PJ dropping the 30, Susano right behind him on the 26. Oh, These configurando guys ahí el were mapa. on Nice. fire on that round. Now, You you know, know, Ok, vámonos. I mean, valiant effort from the side of Powerhouse, but this ¿Dónde was se va just a a jugar el different form Uy, of West Point Mamba rico. Low Kings. Hardpoint en Summit. Me gusta. Susano, A ver, veamos. Veamos, 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 It's just like veamos. you're buying souvenirs for your dogs as dog toys? me and my mom, The once woman doesn't know my dogs. Dejen you know, ese my like, mother, one chicos. time I asked her, what's for lunch? She told me, oh, wait, I've only dealt with Charlie's lunch, not yours. I'm like, oh, Nice. okay, feed it to the poodle then. Oh, be it. It's okay. La risa de Mustacho.
I mean, dogs over children any day. At least she fed you a mochi earlier, okay? Yeah. My mama's never fed me a mochi. Aw. Toma. I Feed you a know. mochi here. All right. Looking forward to it. Dos KRM por Gets parte beamed down. de KRM de on power play WPM. here for Skirt. PJ Dos shows up a little Fennec bit and shows y una exactly what he Grau. can do with the gun as well. Okay. The Powerhouse starting Al- off hot at Summit Hardpoint. Del As otro Mama lado, Loki's finally 3 finds the Fennec, opener on this P1. una KRM Now, once more, y una Powerhouse International, they HBK. are winning most of the gunfights here at the first hand, but at the same time, it's still going to be a very big hustle for them. WPM jugando modo Wolf 2022. And does get one. Can he get a double? It's going to be PJ here backing it up. Shut up, finds a double. Yopi Klo under his hands. It's going to be a back and forth here in regards to the gunfights, but in regards to who won the hard point, it's going to be Powerhouse Nice, que bien lo International for you, jugó baby. Esker. Yeah, Skirt just beaming, but only 5 eliminations for him thus far. PJ still winning out the KRM fight with a 6 on his side. Irfan J from up top, trying to control the pace of this matchup. This is going to be P2 on the play this time round, and West Point Mamba Low Kings have the advantage. The advantage is spawned on the side of Powerhouse, but when the hill is on the side of Low Kings, what can Powerhouse do? Here comes the equalizer. One more second. Hi, the prevention is there. Powerhouse, what a play. Hop right in. 2F is the way to go here. If you want to get the retake, you got to get the 2F control alongside with Dark as well. Until then, you can start to leech away the points out away from one another. And so far, it's going to be the West Point Mamba Low Kings holding this factor down. Very scrappy hill, but West Point Mamba Low Kings, as they're defined here towards the left side, they also got the rotations for next hardpoint. Luffy Susano beaming, Low Kings with the advantage now as well as the lead. And the early rotation towards P3 as well. With 15 seconds left on the clock here at P2. Single player rotation, FDX. You cannot anchor against West Point Mamba Low Kings like that. The commitment needs to be stronger. And Powerhouse now on the back foot. Ya se quitó Now, la once more, early KRM. rotations here for the set of West Point Mamba Low Se Kings. puso 2 Fennec. players, 3 players. Dos possibly Fennec flooding ahora, inside the una hill. KRM Can por be cada a equipo. full barge Solamente in here una for escopeta por cada Powerhouse equipo. International, as PJ with a Sparrow holding Diferente things down, porque waiting to see NA if they juega come con through. R9 igual, ¿eh? We need a split indeed, but En the Latam y en decision-making here NA, has been pretty questionable out of Powerhouse. I KRM don't ya know no what sort of vemos, game they're vemos playing, pura but I'm R9. sus. No, I'm not. I'm sus. I'm feeling sus. Well, Y siento la R9 mucho más fácil de usar que la KRM igual. Bam. One more. Bam. Pero los de Garena y los de China dominan muy bien esa escopeta, Freeing loco. over and over Bang. again, finds a triple over. All make it a 4. It's 3 for him. Ay, casi tira el paquete de ayuda, 89, casi la caga. 90 to 28. Powerhouse International. One life to invest into. Saludos, as they move into the BFX. next hard point. Talk about your mother. Pouty Cookie's calling your mama. His Nah, en mother-in-law. modo responses I don't know what's también. happening here. 104 to 28. A la verga, lo sacó de And it looks like Powerhouse will be able to find the scraps being treated like stray kittens here Nice. by West Point Mamba Low Kings in the Summit Hardpoint. You might want to cuddle those kittens. It's a little bit too cold to leave them straying around here in this whole map. PJ holds the angle. KRM barely needs to do anything as the rest of his team members find the sprays. But the spawn has been taken over by Powerhouse. Perhaps this Nice. is the comeback. Irfan J Spear Fire gets cancelled out by the KRM. Casi Close la caga, finds a ahí sí double va, eh. feed, make it a triple feed, make it a 4. Si era un espacio sin techo, esa cosa salía. Spear Fire invested for Susano. Felizmente se but he puso gets rojo. cancelled out. Shadab making the play of his life. And they hold on to the hard point. They hold on to the spawns. And they zone out the West Point Mamba Low Kings. Who's that singer that sang the song? 'Cause you're hot and you're cold. Who's that one? Oh no. You're yes and you're no. You're in and you're out. Ahí como que por ratos Powerhouse Oh, come on, Almighty Katy se Perry. recompone Katy cuando Perry, tiene yeah. orden, cuando el Powerhouse mapa pulling le a entrega Katy Perry on orden, me, mejor with the dicho. way they're showing Porque up and they're not ellos showing no up on generan this el hard orden point. dentro del mapa. Where were all of these La situación del gunfights mapa earlier, por right? ratos les Now they entrega just beam respawn, les down these entrega players. orden They've lost the spawn already, y so obviously pueden the Craps defender bien el gonna go punto. over to West Point Mamba Low Kings. Pero P1 son on ellos setup. los que tienen que aprender a que el Early mapa rotation means juegue nothing on a P1, favor de unfortunately. ellos, no porque la Well, still situación the se points pone a all down here favor for de set of ellos, West Point Mamba defender Low bien. Kings, Powerhouse International. Y They have to WPM find es a como way un to inco, ¿no? get Ellos a full 60, buscan which is obviously not the most que el probable orden case del here for this hard point mapa number 1, but the setup that they have right sea now, bueno. possibly back it up. They have mid so far. They got 2F control. They got the time Es inside el the top hill. 1 y top And 2 so de la far, it's región only Garena, come down to hermano Susano here, Wilson. trampling down here Ya están to en la lose the fase map 4 en control for Garena hard y point van a number one. definir So a los dos really good equipos start que so van a far here avanzar a la for fase Powerhouse 5. International. I mean, they woke up. No, I el mean, look paquete at de these ayuda no está gunfights. Look permitido. at the play, Se look lo at the ponen para pacing poder from ciclar Powerhouse. más rápido Now they're in. el They're Drone y el not out. They're Predator. trying to kick West Point Mamba Low Kings out. Trying to give us a game number 5. Let's Que go, baby. necesitan a That's what I Tifio. want.
It is going to be West Point Mamba Lokings Tú with los the conoces denial, más que though. yo. BJ on the slide alongside Yopi, the double KRM. Just absolutely devastating gameplay as Me hace muy Powerhouse interesante finds Sagrado. Voy a the copiarle la refrag clase. towards this P1 on the slide Quiero alongside su Yopi, the clase. double KRM. Just absolutely devastating gameplay as Powerhouse finds the refrag towards this P1. West Point Mamba Lokings gets the break once again, and they don't want to drop the ball. P2 hasn't been set up yet, but Powerhouse will be gifted the spawns. Now, once more, we had this talk right here that Te los it's all voy a going to come claro, down to the dice. parameter players of Cotizado, Incendio cotizado, and Luffy. fío And como so tú. far, it's going to be Incendio not too far behind in regards to the killing department. Same goes for the set of Luffy, so it's still going to be just a 50-50 battle now, all going to come down to the adjustments that they do. And Yopi with a claw will zone things down now here. 2 players for him on the front lines. Green spawn still for the side of Powerhouse International, but this is exactly the hard point you don't want to be in if there's a claw on the opposition. The investment of the operators on both sides. Incendio, the final one, still with the war machine in play, finds Luffy. Can he continue to deliver? Yes, he will. Gets a triple out of that, and that's damage done enough. Powerhouse on their way right back in here with the favorable spawns as well. They should be able to absorb these, and they do exactly that. Irfan J, Purifier on the play. Luffy, can he flick it? Yes, he does towards the right as well. Burns the players down. In the meantime, Powerhouse soaks up the rest of the points. PJ wanting to make the play didn't really cut through, and they are playing rare scrappy right now in this hard point number 2, and then in return they also lose the rotation for this hard point number 3. So we move over to a very solidified defense now for Powerhouse Nice. International. But one thing about the West Point Mamba Lokings, though, they are so good at breaking the hard points. 165 to 120. Not a lot to fight for here. If you are Powerhouse, if you give away this money hill, it's gonna be game over. Lokings inside of the hill, they don't have the spawn. One more gunfight, but FDX wins that out. A strong fight this time round. They've got the favorable spawns as well, but look at the flood coming through from West Point Mamba Lokings. Taking over the water tower, and they Se puso all get peleadito flooded ahorita, ¿no? out. Perfect plays by Powerhouse. And Ay, no queda nada del otro. missed us on the grenade. PJ will pay for it. Misses the first shot on the KRM. Doesn't Bro. miss the second and third. Oh my shit. God, he beams the players down. Oh, music to my ears. Glorious blaze. Glorious plays. West Point Mamba Lokings, they get the break inside a hill, and they take the remaining 30 Qué buena, points. mano. PJ on the front lines, wanted to go on a 5 spree. Skirt slides in. Skirt checks. Oi, That's oi, the oi. round. Wins the gunfight. But does it matter? Absolutely yes. But once more, the rotations to P3 to P4 is a bit too far behind here for Powerhouse. Yep, and Powerhouse picking up the scraps here. Each and every single point will matter. They leave Irfan J to grab the rest and takes his foot off the gas pedal in that final second, but it's not going to matter all that too much. They need the backup as much as they can. They go in straight up for the Nice. spawn, and they acquire it. Great plays out of FDX. And he straight up switches his Granada attention random, over to Anthony. the hill as well. War Machine access. Kalo taken out. And Kalo responds with the gravity vortex as well. 180 by Sí sirve Incendio. esa He'll máscara sneak que away. usan en lugar de Powerhouse silencio now in mortal, play. ¿eh? Captain Incendio still holding this mid cargo down, and they are going to be able to retain the points for the time being. Powerhouse International, they need this badly. They need every little bit of point to even things up with West Point Mamba Lokings, and so far they have the factors to back it Gritito, up. él. 2 players inside the hill, 1 player around, 1 on C-Dom swinging out, 3-man push for the set of West Point Mamba Lokings, haggling things down. Can they get the break? Absolutely not. Powerhouse International holding things down for the time being. Oh, beautiful as they finally get that elimination onto Susano as well. Was anchoring down that hill as the rest of his players got blazed out. PJ got that double. Incendio trades out with his own double. Purifier on the play. Irfan J holds the ground, but Luffy shows up out of nowhere. But the hill moves. A lifeline for Powerhouse to catch back up. 195 to 188 as we go back to the third set of hardpoint number 1. Susano with a Purifier, holding things down here all the way down to this mid doors. 3-man push here coming in from Dark. bueno. Skirt goes down, and now it's only going to be a one-dimensional play here for the set of Powerhouse International. And the West Point Mamba Lokings looking like they don't have any problems holding things down. Oh, Nice. beautiful break coming through from Irfan J and squad. And now it's going to be Powerhouse on the hill. Luffy with the access. Beams down Irfan J, but the trade is there. Skirt and the claw. And this time, this is going to slow down the push from West Point Mamba Lokings, but they bravely step on in. Look at PJ running around, but FDX sorts it out. Skirt Qué buena manages to partida. get the connection off the claw as well. And now the KRM in the hands of Skirt. The equalizer is there, and we are all matched up.
Here we go. 212 to 207. Nice. West Point Mamba Low Kings. They still want to put up a fight here on this hard point number 1. Susano gets 1. Only one more player to worry about. He gets taken down. Shut up, hops right in. Luffy inside. Gets overpowered. But for the time being, the West Point Mamba Low Kings taking the remaining scrap time. And they do take the lead as well, but just by a single point. P2 is going to be crucial. And Sí, Mario, sí, yo lo he probado diciendo que el de agua tiene más alcance también. Pero no todas las cuentas lo tienen, hermano. Incendio from the back, but he gets beamed down by Luffy from afar. Kalo on the hill on the other hand. 220 to 213. Irfan J with a God nade. And the break comes on through for the MYSG squad as well. It's going to be 217. War Machine play by Luffy. Does he get traded out? No! And Yopi's there on the hill. Mira lo WPM. Ya rotó primero, ya tiene el respawn de verde, su ancla se queda ahí con el operador. Son más ordenados, ¿me entiendes? Y eso hace la mínima diferencia que necesitan para ganar. Ese orden es el que le falta a WP. Las granaditas. Ese pequeño detalle. Mira la diferencia que hizo. Ese pequeño detallito nomás. GG's, and they advance to the semifinals now. And whoever wins between Kagendra and Smart Omega will be their opposition. But wow, one game is all that Powerhouse Usan el paquete de ayuda BFX porque si se ponen el PEM demora más tiempo en ciclar el drone y el Predator. Entonces por eso usan el paquete de ayuda. Fío, jugaron bien los chicos, Fío, igual jugaron bien, pero hace falta orden. Y lo viste tú ahí también. To throw us off of our game, but that's going to be a phenomenal opportunity as well for Smart Omega to just make a little bit of noise in the competition. You know, honestly, I love the efforts for Incendio here. Being an anchor, the guy was able to endure a lot of time inside the hill and alongside with the parameter players as well. Fue un buen juego, la verdad. Fue un buen juego, pero ya sabemos que le falta a Powerhouse. La verdad que merecido top 2. Merecido top 2 de Garena. I mean, definitely, right? When it comes to the engagements, they may be pretty equal. Entonces, cuando te pones Predator, Drone y paquete de ayuda BFX, te pueden matar y puedes ciclar más rápido. Drone, Predator, Drone, Predator, Drone, Predator. Si tienes PEM, Drone y Predator, el juego reconoce el Drone, luego te ganas el Predator y luego tienes que ganarte el PEM. Y si no te ganas el PEM, no se cicla casi todo nuevamente el Drone y el Predator. Entonces, demora más en ciclar. Por eso lo hacen básicamente. Para tirar más veces Drone y Predator. Son cuentas eSport, Mario Sim, por eso los rangos. No pueden rankear ahí. GG. But yeah, man. GG, right? Yeah, dude, we've seen so much disqualifications for stage 4 already. Enough. But okay, yeah, man, you know. Yeah. That being said, though, nobody actually got disqualified because it was mainly 3 ED and cositas. Let them play. Technician. Bien jugado igual, bien jugado. Bien jugado. Pero bueno, quería ver estos match nada más. WPN sigue siendo el top 1 de Garena. No he visto algo wow, igual. No he visto algo wow. Pero, partidos peleados. Pero no sé, nivel Luminosity. Habría que verlo, al mismo ping habría que verlo. Habría que verlo. Pero bueno, en fin, chicos, quería ver este juego nada más. Voy a dejarlos con la novia de Blur, ok, que está haciendo streamcito. Voy a dejarlos con ellos. Sí, Mario, sí, medio raro eso, ¿no? No sé por qué vi ese veterano ahí hablando de eso. Todos tendrían que ser novato 1. Voy a dejarlos con la novia de Blur.
You can't just allow Yo one team voy the high a cenar strategies, justamente right? Like, ahora I mean, if Omega y can ya do it, he mañana can do vamos it con too, más. since our Posiblemente house. hoy But día of haga course, el watch party en la Yobi madrugada. No lo sé, showing lo vamos a pensar. everyone Ya that he veremos. still is one of the dominant kings out there Nos vemos, for the chicos. West Los veo side. ahí. West Point Los Buffalo veo Kings, con... Vayan a ver a la 1.27 on novia the KD rating. de Blur. Ahí le mandan un Average saludito score, de parte de nosotros. 4,281. Voy a cenar. 7 MVP counts. I believe Nos he vemos, los has quiero. got the most thus Nos far. vemos el día de mañana. Ya I se think he vienen más is on par with torneos la Shut próxima Up, if I'm semanita, not así que estén mistaken. pendientes. So 7 Tenemos for him and 7 3 for torneos Shut el Up otro for mes. Voy a estar a full this con run eso. of the stage 4 Ahí nos vemos. pick. And you know, I'm really proud for Yopi here. You know, Los I de think Trovo se van going back during para Master la novia de where Blur. they did falter during the Vamos para allá. last year stage 3. Yeah. He had a lot of inconsistency, but with a Bye, new bye, device bye. and with a new face and with the new personality that he is backing himself up, the guy is owning the town. He's got a new face.